سب بولیے روزری. روزری. خدا نے یہ ٹاپک ہمیں دیا. ایک سینسٹیو ٹاپک ہے, ایک بہت ہی حساس یہ ٹاپک ہے. یہ ٹاپک پاکستان انڈیا میں نہیں پریچ کیا جاتا, بالکل نہیں پریچ کیا جاتا. میں نے آج تک نہیں کبھی سنا نہ دیکھا, اور اوائڈ کیا جاتا ہے چرچز میں کہ اس کلام کو دیا جائے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاسٹرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے کسی کو کچھ ایسی بات بول دی اور اگر اس نے وہ دل پہ لے لی تو وہ پھر ناراض ہو جائے گا, جی وہ چرچ نہیں آئے گا. نہ صرف وہ چرچ نہیں آئے گا بلکہ میں وہ یہ لفافے بھی نہیں دے گا. تو پادری صاحبان کیا کرتے ہیں کہ اکثر کچھ ایسے کلام دے دیتے ہیں جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یسوع اچھا چرواہا, دعا کی اہمیت, روزے کی برکت, ہمیشہ کی زندگی, یہ ساری بہت خوبصورت باتیں ہیں. آمین. لیکن یاد رکھیں ان چیزوں سے یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. لیکن جو میسج شیطان کے خلاف ہوتے ہیں ان کے لیے شیطان بڑے پتھر ڈالتا ہے راستے میں. جو اٹیکنگ میسج ہوتے ہیں نا, دیکھیں ایک بیٹسمین ہوتا ہے, ابھی کرکٹ کی بات چل رہی ہے, آج میچ بھی ہو رہا ہے, آج میرا خیال ہے کافی لوگ میچ بھی دیکھ رہے ہیں جو آج چرچ نہیں آئے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, ایک بیٹسمین ہوتا ہے جو ٹیسٹ میچ کا بیٹسمین ہوتا ہے, جو آرام سے ٹپ 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 لگا ہوتا ہے, اس کو آؤٹ کوئی نہیں کر سکتا. لگا رہے گا, وہ کوئی سکور نہیں کرے گا, نہ ٹیم جیتے گی نہ خود جیتے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک بیٹسمین ہوتا ہے جو ہارڈ ہٹر ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس 6 گیندیں اور میں نے 30 سکور کرنا ہے, اور پھر وہ اس طرح جو ہے وہ اپنی بیٹنگ کو کرتا ہے. اور مشہور مجھے بتائیں کون سا زیادہ ہوتا ہے, کون سا بیٹسمین زیادہ مشہور ہوتا ہے؟ ہارڈ ہٹر آف کورس, جو کم بالوں پہ زیادہ سکور کرتا ہے. عزیزوں, ہم نے بھی کم بالوں پہ زیادہ سکور کرنا ہے. زندگی ٹیسٹ میچ نہیں ہے, زندگی T20 ہو چکی ہے, T10 ہو چکی ہے. ہمیں نہیں پتا کتنی زندگی کی بالیں بچی ہیں. اس کے اوپر ہر بال کو ایسے کھیلیں, ہر دن کو ایسے لیں کہ یہ میرا آخری میسج ہے, یہ میرا آخری میسج میں دے رہا ہوں, یہ میرا آخری میسج میں سن رہا ہوں. آمین. لوگوں کو نہیں خوش کرنا, بولے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, چرچ کو خوش نہیں کرنا, یسوع کو خوش کرنا ہے. آمین. تو یہ ایک ٹچی ٹاپک ہے, اور آج شاید کچھ لوگ ناراض بھی ہوں. آمین. آج کچھ لوگوں کو شاید کچھ باتیں بری بھی لگیں, لیکن مجھے بتائیں یسوع سے سارے خوش تھے؟ یسوع کی باتوں سے سارے خوش ہوتے تھے؟ تو ہم نے تو یسوع کو فالو کرنا ہے. لیکن یسوع حق سچ کی بات کرتا تھا؟ کبھی یسوع نے کسی کو خوش کیا؟ پھر ہم لوگ کیوں آج خوش کر رہے ہیں؟ ہم کیوں خدا کے کلام میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو کیوں نہیں بتاتے, اور جو بات نہیں لکھی ہوئی وہ بھی بتانی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی, کیوں کرتے ہو؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو میسج جب تیار ہوا, میں اور خدا کی خواہش, دیکھیں میسج میں دے رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے میں ان کو دیتا ہوں, جو ریسرچ کا کام ہوتا ہے نا, غلط بات کوئی ہم یہاں پہ نہ بولیں. خدا کا شکر ہے عزیزوں, کوئی غلط بات ہماری پکڑ نہیں سکتا. ہاللیلویا. تیاری کر کے آتے ہیں. تو بہت ریسرچ کی انہوں نے, وہ ریسرچ کر کے میرا بہت کام کم کرتی ہیں تاکہ میں زیادہ ٹائم جگالی کروں اور دعا میں بیٹھ سکوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ہم ایسے ٹاپک اٹھاتے ہیں نا جس سے ہم شیطان کی دکھتی رگ کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ بڑی محنت کے بعد یہ ٹاپک آیا ہے, تو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننا ہے. ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ میں یہ میسج سنوں, اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چرچ میں ہمارے انڈیا پاکستان میں ہم چرچ جب کرتے ہیں, بہت سے ہمارے کیتھولک بھائی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو میں آپ سے بڑے پیار سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کوئی ایسی میں آپ کو کھڑا نہیں کراؤں گا, کچھ نہیں کراؤں گا, میں صرف اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کون کون جو میرے بیٹے ہیں وہ کیتھولک ہیں؟ کیتھولک. واو, زبردست. پھر یہ کلام ٹھیک آیا ہے. آمین. اب جو کیتھولک جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنی کرسیوں پر, سیٹوں کے پاس, سیٹوں پہ نہ کھڑا ہو جانا, زمین پر. ہاں جی, کھڑے ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب آپ لوگ یہاں آ جائیے, سارے یہاں آ جائیں, آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں. اوکے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ لائن بیٹا خالی کر دو, ایک یہ والی لائن اور ایک یہ والی لائن, ٹھیک ہے؟ آپ ادھر ہو جاؤ, ٹائٹ ہو کے بیٹھو, ادھر ہو,
آپ یہاں بیٹھو بیٹا, تینوں کرسیاں لو آگے, ٹھیک ہے, آپ ادھر بیٹھو, پروموشن ہو گئی ہے آپ لوگوں کی, آمین, کیونکہ خاص یہ کلام آپ کے لیے. ادھر بھی بیٹا, یہ بھی ہے جگہ, یہ بھی ہے, آ جاؤ جاؤ, زوردار تالیاں ہو جائیں یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ جگہ رہ گئی ہے, امن وہ ہے بیٹا, وہ اچھا آ جاؤ, چلو آ جاؤ ادھر آ جاؤ, اوکے. اور کوئی ہے رہ گیا؟ آپ آ جاؤ بیٹا, یہ جگہ ہے خالی, پیچھے نہ بیٹھو, آ جاؤ. چلو ابھی ٹھیک ہو گیا, ہاللیلویا. ابھی دوبارہ سے ہاتھ اٹھائیے کیتھلک بھائی میرے, کیتھلک بچے, ویری گڈ, آگے آ گئے ہیں سارے, فرنٹ رو, فرنٹ رو. کیسے لگ رہا ہے؟ یہاں سے زیادہ اچھا لگتا ہے نا, یہاں زیادہ برکت ملے گی آپ کو. اور یہ کلام آج ہم غور سے سنیں گے, خاص طور پہ سنیں گے, اور یہ جان کے آپ نے سننا ہے کہ ہم جو باتیں کریں گے بائبل میں سے کریں گے, آمین. جو باتیں کریں گے خدا کے کلام کی کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا کلام آپ کے دلوں پر چوٹ کرے گا, ہتھوڑے کی مانند. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. تو روزری, میں اپنا میسج شروع کرتا ہوں. اب روزری کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ روزری ہے کیا. روزری بیٹا تصویر لگاؤ, پکچر نمبر 1. روزری کی ڈیفینیشن جو میں نے بنائی ہے, بڑی سمپل ڈیفینیشن بنائی ہے. روزری از اے اسٹرنگ, نہیں بیٹا نہیں, نو بیٹا نو, اس کو ذرا بتایا کرو, یہ پریئر ہے بیٹا. پکچر نمبر 1, ہاں, جب 1 کا ہے آپ کو تو 1 سنو نا. اس کی ڈیفینیشن ہے a string of beads for keeping count of prayers or devotion. کوئی لکھنا چاہتا ہے یہ لکھ لے, یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے, آپ کو یہ آڈیو بھی مل جائے گی. a string ایک یعنی کہ ایک دھاگا ہے, a string ایک دھاگا ہے جس کے اندر کاؤنٹ رکھا جاتا ہے. کاؤنٹ, یہ جو دانے ہیں نا, ان کا مقصد کیا ہے؟ ڈیکوریشن نہیں ہے, یہ دانوں کا مقصد ہے کاؤنٹ. کتنی دفعہ میں نے دعا کی ہے یا کتنی دفعہ میں نے دعا کرنی ہے, یہ دانے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. آمین. یہ میں بھی آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. A string of beads of keeping count of prayers or devotion followed by millions of Catholics all over the world. تو ملینز, بلکہ میں بلینز کے قریب جو ہے وہ کیتھلکس ہیں. تقریباً 2 یا 3 بلین صرف کیتھلک ہیں جو روزری صبح شام پڑھتے ہیں, ان دانوں کو پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ صحیح کرتے ہیں؟ کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ آج سب ہم یہ خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے, اور ہم ہسٹری کو بھی ساتھ لیں گے, کیونکہ جو چیز بائبل میں نہیں لکھی ہوئی وہ پھر ہم ہسٹری سے پروف کرتے ہیں, اور جو چیز بائبل میں نہیں لکھی ہوئی وہ پھر ہم کر نہیں سکتے جب اس کا ذکر بائبل میں نہیں ہے. آمین. یہ تو مانتے ہیں آپ, جو چیز بائبل میں نہیں ہے وہ کیوں لکھیں؟ ہم نے ابھی تک اس کمرے سے, اس ہال میں جب سے ہم داخل ہوئے ہیں, ہم نے ایک بھی چیز ایسی نہیں کی جو بائبل میں نہیں لکھی ہوئی. ہم نے میٹنگ کو لیڈ کیا, بالکل ایسے ہوتا تھا. ہم نے پرستش کی ہے, خدا کی پرستش کی ہے. یہ کلام ہو رہا ہے, یہ خدا کا کلام ہو رہا ہے. ابھی تک ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں کی جو بائبل سے باہر ہے. ہاللیلویا. پھر ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دھیان سے سنیں, میری طرف دیکھیں. ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جو بائبل میں جس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ روزری کا مطلب کیا ہے؟ روزری کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے, لیکن روزری لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کے معنی ہے, یہ ایک لیٹن ورڈ ہے, لاطینی زبان کہاں سے نکلی ہے؟ رومیوں کی زبان ہے, رومن سے نکلی ہے. لاطینی زبان کا ورڈ ہے روزریم. سب بولیں روزریم. روزریم. روزریم کا کیا مطلب ہے؟ روزریم لاطینی زبان کا لفظ ہے, اور اس کا مطلب ہے گارڈن آف روزز, ایک ایسا باغ جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے. پھول نہیں, گلابوں سے بھرا ہوا ہے. اوکے. اور روزری آلسو مینس اے چین آف روزز. کیتھلکس کا یہ ماننا ہے کہ یہ پھول ہیں سارے, اور یہ ایک پھولوں کی مالا ہے. سیم کتنا خوش ہو رہا ہے کہ پھولوں کی مالا ہے, پھولوں کی, گلابوں کی, ہاں گلابوں کی مالا ہے. یہی ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے. اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک ایک گلاب جو ہے وہ ایک ایک پھول ہے, ایک ایک جو گلاب ہے وہ ایک ایک دعا ہے. اور ہم یہ گلاب جو ہے ان کو ہی جپتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اور یہ ایک گلابوں کی مالا ہے, اس لیے اس کو روزری کہا جاتا ہے. بولیے روزری. آمین. ہاللیلویا. آگے دکھائیے جی, نیکسٹ پکچر. یہ کیا ہے؟ نہیں, کیسے غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ.
میں نے کیا ڈیفینیشن پڑھی روزری کی؟ A string of beads to count of prayer. کیا یہاں پہ بیڈز نہیں ہے؟ کیا یہ دانے دعا گننے کے لیے نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ شاید آپ کسی مسلمان سے جا کے پوچھیں وہ کیا کرتا رہتا ہے. عمران خان کے پاس 2 تسبیحاں ہوتی ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ واو، سب بولیں ہاللیلویا. یہ کیسے ہو گیا؟ اسلامک پریئر بیڈز ان کی بھی مالا ہے. چلیں وہ گلابوں کی تھی ہے کیڑے پھول نے ہیں سیم بھائی؟ اے کیڑے پھول نے. واو. آگے کریں. یہ کس کی مالا ہے؟ بدھسٹ کے پاس بھی ایک مالا ہے. ارے سب نے اپنی اپنی مالا رکھی ہوئی ہے. کیا یہ صحیح ہے عزیزوں؟ مجھے بتائیں. یہ تو غیر کاموں کے کام ہے. ایک کرسچن کے پاس مالا کا کیا کام ہے؟ یہ غیر قوموں کے کام ہے. یہ کرسچن ریلیجن، کرسچینٹی یسوع کے آنے سے کئی سال پہلے یہ مالائیں آ چکی تھیں. معلوم ہے آپ کو؟ ایک اور آگے کریں جی تصویر. آن لائن والے دیکھ رہے ہیں بیٹا؟ پہلی جو ہے تسبیح ہے یہ اسلامک ہے. دوسری ہے کیتھولک. تیسری ہے بدھسٹ. دیکھ لیں آپ. اوکے. یہ منی راج آپ لائے ہو اپنی؟ دکھاؤ مجھے. دو دے دو بس چین دے دو. چلو تھینک یو. یہ دیکھیں، یہ اور یہ ملتی جلتی ہے، ایسے ہی ہے. یہ بدھسٹ مالا ہے. یہ دیکھ لیں آپ. یہ ہمارے بچے کے پاس سے نکلی ہے اور میں دعا کر رہا تھا اس کے اوپر پچھلے ہفتے کے، پتہ نہیں اس سے پہلے. میں نے کہا یہ کیا پہنا ہے تم نے گلے میں سے؟ اتارو اس کو. اور یہ آج یہ لے کر آئے ہیں. یہ کرسچنز کے گلے میں ان غیر قوموں کی چیزوں کا کیا کام ہے؟ مجھے آپ بتائیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ بدھسٹ ہے اور یہ ہندو. مجھے بتائیے ہندو پہلے آئے تھے یا کرسچن پہلے آئے تھے؟ شکر ہے کرسچن نہیں بول دیا. ہندو بولیں. ہندو بہت پرانے ہیں، ہزاروں سال پرانے ہیں. بہت زیادہ پرانے ہیں. تو یہ مالائیں کرسچنز نے نہیں بنائی ہیں. میرے کیتھولک پیاروں سن رہے ہو میری بات آپ؟ یہ غیر قوموں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کرسچنز کے اندر گھسا دیا گیا. اب ایک ہندو جب وہ مسیح کو قبول کرے گا تو جو چیز اس کو پسند ہوگی وہ ساتھ وہ بھی لے آئے گا اپنے. اس زمانے کے جو لیڈرز تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے جو پورے طور سے مسیحی نہیں ہوئے تھے، وہ باقی غیر قوموں کی چیزوں کو بھی مسیحت میں لے آئے. عزیزوں مسیحت کبھی بھی اس مالا کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتا، چاہے وہ پھولوں کی ہو، چاہے وہ کانٹوں کی ہو، کسی بھی قسم کی ہو. کوئی مالا کا ذکر بائبل کے اندر نہیں ہے. ہاللیلویا آمین. اور یہ کون سی مالا ہے جی؟ یہ ایک چڑیل کی مالا ہے. وچ پریئر مالا؟ لو جی دیکھ لو تسی. چڑیلاں دے کول بھی ہوندی ہے مالا. ہاں جی. اور یہ چکرا، یہ بھی ایک ریلیجن ہے. چکرا، اور اس کی بھی ایک مالا ہے. تو یہ ساری مالائیں ہیں ڈیفرنٹ. آپ کی کون سی مالا ہے؟ کیسے الگ کریں گے اپنے آپ کو غیر قوموں سے؟ مجھے بتائیے کیسے الگ کریں گے اور کیسے کہیں گے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں جب آپ کو دعا کرنے کے لیے یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کتنی دعائیں کی ہیں. بیٹا سیدھی طرح بیٹھ، ٹانگ نیچے کرو، ہاتھ سیدھے نیچے کرو. چرچ میں بیٹھے ہوئے ہو تمہیں کہہ رہا ہوں میں. تو ہم کیسے بتائیں گے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ ہاللیلویا. ہم کیسے بتائیں گے؟ آگے چل کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روزری اس بائبل میں تو ہے نہیں، پوری بائبل میں نہیں ہے. اوکے. نہ یسوع نے اس کی منادی کی، نہ ہی کسی اپوسل نے اس کی منادی کی، نہ پول نے، نہ پترس نے، نہ یوحنا نے، کسی نے نہیں کی. تو پھر یہ آئی کیسے کرسچنز کے پاس؟ کیسے آئی ان کے ہاتھوں میں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں؟
जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। मेरे कैथोलिक भाइयों बेटो, आप जानना चाहते हो कैसे आई, है ना? तो आए हम सुनते हैं कैसे आई। दिखाइए जी पिक्चर अगली मुझे। ये सेंट डोमिनिक नाम एक शख्स था, 12वीं और 13वीं सदी में साउथ फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर। याद रखिए मैंने कौन सा सन बताया आपको, 12वीं 13वीं सदी। खुदावन यीशु मसीह के जाने के 1200 साल की बाद मैं बात कर रहा हूं। खुदावन यीशु मसीह चले गए हैं आसमान पर, क्रिश्चियनिटी फैल रही है, अपोस्टल अपना काम कर रहे हैं, और 1200 साल पहले, उससे पहले रोजरी नहीं थी। सुने मेरी बात, ये बातें आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी, क्योंकि हमें भी नहीं पता थी। ये तो जब खुदा ने कलाम किया तो ये बातें पता लगी हैं। इससे पहले 12वीं सदी से पहले रोजरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अजीजों। लेकिन ये एक शख्स था सेंट डोमिनिक्स, और ये यूरोप के अंदर मनादी कर रहा था खुदा के कलाम की, लेकिन इसकी मिनिस्ट्री के अंदर बरकत नहीं थी, कोई इसकी बात सुनता नहीं था। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा गलत है या सही है, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ कि इसने दुआ की। दुआ इसको किससे करनी चाहिए थी? खुदा से, यस्सु से। लेकिन इसने जो हिस्ट्री बताती है, इसने दुआ की मैरी से। इसने मैरी से दुआ की, और क्या कहकर दुआ की? मैरी मदर ऑफ गॉड हेल्प मी। और हिस्ट्री ये बताती है कि वो मैरी सेंट डोमिनिक के पास आई और उसके हाथ में रोजरी थी। ये किसी और ने नहीं बताया, इसकी कोई ना तो जिक्र बाइबल में ना कुछ है, ये सेंट डोमिनिक्स ने ही अपनी किताबों में लिखा है, और वहीं से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये आप देख रहे हैं उसके पास हाथ में रोजरी है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये देख रहे हैं आप, हाथ में रोजरी है। और मैरी ने ये रोजरी दी डोमिनिक को, सेंट डोमिनिक्स को, और उसको कहा कि तुमने अब क्या करना है कि तुमने अब रोजरी पढ़ के दुआ शुरू कर देनी है, और देखना तुम्हारी मिनिस्ट्री कितनी बढ़ जाएगी, और कितने लोग जो हैं वो तुम्हारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उस जमाने में क्या होता था कि हर एक के पास अपनी माला थी। जो पेगन्स थे ना, जिनके पास वो खुदा का कलाम लेकर जाता था, वो माला पढ़ने वाले लोग थे। बेटा सीधा होके बैठो, आई डोंट लाइक योर पोस्चर, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, हाँ सीधे होके बैठो। आप चर्च में बैठे हुए हो ना, लेटे हुए क्यों हो आप? हाँ ठीक है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं अजीजों, कि उसने आके रोजरी जो है वो सेंट डोमिनिक्स को दे दी, और कहा कि अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हारी मिनिस्ट्री में बरकत आएगी। और उसने कहा एक दफा नहीं पढ़नी, 150 दफा पढ़नी है पूरे दिन के अंदर। कितनी दफा? 150 दफा। और प्रेयर भी सिखाई। उस प्रेयर का नाम है हेल मैरी, सलाम ए मरियम। 150 दफा आपने पढ़नी है, जिसका जिक्र इस खुदा के जिंदा कलाम में नहीं है, एक लफ्ज भी। सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है। और उसने ये भी कहा कि ये जो 150 ज़बूर हैं बाइबल में, मैं उनकी जगह तुम्हें ये 150 दुआ कह रही हूं पढ़ने के लिए, ये उसकी रिप्लेसमेंट है। इसको बोलते हैं मेरियन सॉल्टर। 150 टाइम्स पढ़नी है सलाम मरियम पूरे दिन में, और 150 ज़बूर की जगह तुम ये पढ़ो तो तुम्हारी मिनिस्ट्री जो है वो बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। रोजरी आई कहां से? कितनों को ये हिस्ट्री मालूम थी पहले? कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। आमीन। माई पीपल आर पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। बोले लैक ऑफ नॉलेज। आपको नहीं मालूम वो माला किसने दी, वो माला कहां से आई। लेकिन आपने अपने माँ बाप को देखा वो माला जपते हुए, आपने अपने फादर को देखा, उसके फादर को देखा, और आपने अपने घर में देखा, और आपने समझा कि शायद यही मसीहत है, यही बाइबल का हिस्सा है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं खुद कैथोलिक घराने से आया हूं, मुझे खुद रोजरी पढ़नी आती थी। ये दाऊद बच्चा जो हमारा फोटोग्राफर है,
یہ بڑی اچھی روزری پڑھتا تھا، لیکن جس طرح ہمیں خدا کے کلام کا پتہ لگنا شروع ہو گیا، ہماری آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی عزیزوں، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام آج بھی موجود ہے ہمیں برکت دینے کے لیے۔ اور گود میں کون ہے بتائیے؟ یسوع کو بڑا نہیں ہونے دینا، یسوع ساری زندگی بچے ہی رہنا ہے، یسوع ساری زندگی گود ہی رہنا ہے۔ یسوع سے بڑا جلالی خدا کوئی نہیں ہے، ہاللیلویا۔ یسوع بچہ نہیں ہے، یسوع بچہ پیدا ہوا تھا، لیکن اب وہ بچہ نہیں ہے، اب اس کا جلال میری اور آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، وہ اس کے منہ سے تلوار نکلتی ہے، ہاللیلویا۔ بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ Are you serious؟ یہ کہاں کی، یہ کیا ہے، یہ مجھے بتائیں۔ And we call ourselves Christians۔ ویسے تو ہم جو کیتھولک ہیں وہ کرسچن کہتے بھی نہیں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں we are Catholics۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں عزیزوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، کیتھولکس کی وجہ سے جو کرسچینٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے عزیزوں، کیونکہ بہت سے لوگ غیر قومی ہیں، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی آپ بھی تو مالا پڑھتے ہو، آپ بھی تو بت بناتے ہو، تو تم میں اور پھر دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اگلی تصویر دکھائیں جی۔ یہ ہے، آج ہم اس روزری کے اندر گھسنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ تو میری نے اس کو کہا کہ تم 150 دفعہ ہیل میری پڑھو، سلام مریم پڑھو، اور دیکھو تمہاری منسٹری کتنی اچھی جائے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا اٹ ول بی اے ریپلیسمنٹ آف سام 150 ان دا بائبل۔ یاد رکھیں عزیزوں، روزری ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو خدا کے زندہ کلام سے دور لے جاتی ہے۔ میں نے تھوڑا سٹڈی کیا اس ہفتے اور میری بڑی مدد کی داؤد نے۔ میں چاہتا ہوں داؤد کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں، خدا اس کو بڑی برکت دے۔ اس نے مجھے اتنا لٹریچر نکال کر دیا کیتھولک کا، کیونکہ خود کیتھولک تھا یہ پہلے، اور بڑا سیکرٹلی اس نے یہ سارا کام کیا ہے اور ساری انفارمیشن لا کر دی۔ کیونکہ یہاں جو میں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں نا، وہ آپ کیتھولک ہو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ میں وہ انفارمیشن آپ کو بتا رہا ہوں جو فادر سے لی گئی ہے۔ فادر تو غلط نہیں بولے گا نا، فادر سے لی گئی ہے۔ تو میں نے جو لب لباب نکالا ہے، لب لباب مطلب جو میں نے اس کا نچوڑ نکالا ہے ساری بات کا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کیتھولک بہن بھائی ہیں نا، ان کو اتنا بیزی کر دیا گیا ہے، ان کی اتنی ہارڈ روٹین ہے، پورا ہفتہ سنڈے کو یہ روزری پڑھنی ہے، منڈے کو اس طرح پڑھنی ہے، ٹیوزڈے کو اس طرح پڑھنی ہے، وینسڈے کو اس طرح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد نوینے ہیں۔ نوینے پتہ ہے آپ کو؟ نوینے 9 سے نکلا ہے، مینس ایک ہی دعا 9 دفعہ آپ نے کرنی ہے۔ ایک ہی دعا، بولیں ایک ہی دعا 9 دفعہ قادے ہاتھ سے کرنی ہے۔ ایک دعا 9 دفعہ کرنی ہے اور 6 دفعہ بھی کرنی ہے، 54 ٹائمز۔ 54 ٹائمز نوینہ پڑھا جاتا ہے۔ پورا ہفتہ تو ایسے ہی گزر جاتا ہے روزری پڑھنے میں۔ آپ کو پتہ ہے ایک پوری روزری پڑھنے میں، ایک پورا چکر لینے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بے شک مجھے بتا دیں، شاید میں غلط ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنے ہی ہے سیم، اتنے ہی ہے، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ سیم نے کنفرم کر دیا جو ہمارا کیتھولک بچہ ہے یہاں پر، کہ یہ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں روزری پڑھنے میں۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، 20 سے 25 منٹ میں اس زندہ کلام کو اگر پڑھ لوں گا تو میری زندگی بچ جائے گی۔ ہاللیلویا، آمین۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے سنگل روزری، بولیں سنگل روزری۔ شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سنگل روزری کیا ہوتی ہے اور فل روزری کیا ہوتی ہے۔ ہوتا نہیں ہاف بروسٹ، فل چکن، ہاف چکن، یہ سنگل روزری ہے اگر آپ نے ایک چکر لیا۔ اس کے 3 بھید ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دکھ کا بھید، ایک ہوتا ہے سکھ کا بھید، خوشی کا بھید، دکھ کا بھید اور نور کا بھید۔ اس 3 بھیدوں کے مبشر کے دانت سارے باہر آئے ہوئے، انہوں نے سنی نہیں کدی ہوگا، ہے کیتھولک، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو 3 بھیدوں کے آگے 5 شاخیں ہیں، تو ٹوٹل 15 بھید بن جاتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سارے بھید پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ ساری دفعہ سلام مریم پڑھتے ہیں 150 دفعہ،
تو ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. اب 1 گھنٹہ ایک کیتھولک نے اس چیز پر لگا دیا ہے, نوینے پڑھ رہا ہے, وہ اپنی اتنی وہ لکھی ہوئی دعائیں جو انسانوں نے لکھی ہیں, ان دعاؤں کو رٹا جاتا ہے طوطے کی طرح, اور اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ بائبل کو ہاتھ بھی لگائیں اور بائبل کو پڑھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے. عزیزوں, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, میں یہ ڈکلیئر کرتا ہوں آج یہاں کھڑا ہو کے خدا کا خادم ہونے کے ناطے, کیونکہ مجھے کسی چیز کا ڈر یا خوف نہیں ہے عزیزوں, کہ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کے کلام سے دور لے کر جاتی ہے وہ بائبل کے خلاف ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو بائبل سے دور لے کر جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے عزیزوں. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں, اور یہ انسانوں کی بنائے ہوئے بھید ہیں, اور یہ انسانوں کی بنائی ہوئی دعائیں ہیں. اسلام مریم دعا ہی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, جس کا بائبل میں ذکر ہی نہیں ہے. بائبل میں ذکر ایک دعا کا ہے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے زمین پر. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں, جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے. آمین. سب بولیں آمین. بس بولیں بس. اس کے بعد کوئی دعا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بولیں ایک دعا بس. اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے باپ سے کریں, جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے کرتا ہے. باپ مجھے یہ چاہیے, باپ میرے دکھ بچا لے, باپ میرے ساتھ یہ کر لے, باپ میرے ساتھ میری یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے. لیکن یہ عبادت نہیں ہے عزیزوں. دیکھیں میں بول سکتا ہوں یہ کیونکہ میں خود کیتھولک تھا, میری ماما کیتھولک تھی, میری نانی کٹر کیتھولک, انہوں نے 82 ایئرز میں جا کے بیپٹزم لیا. میرے نانا نے لیا ہی نہیں تھا آج تک, وہ ایسے ہی چلے گئے. سن رہے میری بات آپ؟ میں نکل کے آیا ہوں ان چیزوں میں سے, تو میں آپ کو بہت کلوزلی یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ان چیزیں کرنے سے کوئی برکت نہیں ملتی, کوئی خدا کی حضوری نہیں ہوتی, کوئی پاک روح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اور بس رٹا ہے, اور بس ایک فرض ہے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے. ہم اپنے بڑوں کو, میں نے ماں جی پوری روزری پڑھی ہے, ہوں چاکلیٹ ملے گی, ہاں جی ملے گی. بڑوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے فادرز کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے تھے عزیزوں, لیکن اس کام سے آپ کو کبھی بھی برکت نہیں ملے گی. آمین آمین. سنتے جائیے آگے, سنتے جائیے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے, نکالیے میرے ساتھ. اس کو یہاں لگے رہنے دو بیٹا, اور خدا کی خادمہ پڑھیں گی. متی 6:7. خداوند یسوع مسیح کی تو بات مانیں گے نا؟ خداوند یسوع مسیح کی بات مانیں گے نہیں؟ یہ انہوں بچہ ہی بنایا ہے. ہاں, متی 6:7 پڑھیے جی. خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں یہاں پر, پڑھیے. اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. اور دعا کرتے وقت, ساتھ بولیے میرے ساتھ, اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کی طرح بک بک مت کرو. یہی لکھا ہے جی, پڑھیے. نہ کرو. نہ کرو, غیر قوموں کی طرح بک بک مت کرو, غیر قوموں کی طرح. انگلش کی بائبل میں لکھا ہوا ہے, ان پریئر ڈونٹ یوز وین ریپیٹیشن ایز جینٹائلز ڈو. ریپیٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ سب ایسے, یہ ریپیٹیشن ہے, دانے گننا. اور ایک اور چیز وین کہا گیا, مطلب کہ بے فائدہ. بے فائدہ رپیٹ نہ کریں ایک چیز کو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ خدا کا کلام, خداوند یسوع مسیح زندہ خدا, وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قوموں کی طرح بک بک مت کرو, وین ریپیٹیشن مت کرو. 150 ٹائمز ایک چیز کو دہرانے سے کیا مل جائے گا آپ لوگوں کو, مجھے یہ بتائیں. ہمیں یہ کام نہیں کرنا عزیزوں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کام کرنے سے انہوں نے ہمیں منع کیا. اور آگے بات پڑھیے جی, کیا لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. سمجھ آئی آپ کو؟ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میری زیادہ روزری پڑھنے سے, میری زیادہ دعا کرنے سے زیادہ سنی جائے گی, جبکہ ہمارا خدا ہمارے بولنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. ہاللیلویا, آمین.
रिलैक्स हो जाए यार, तुसी तो जैसे कोई हथकड़ी लाई है, कोई ऐसी बात नहीं। बोले कोई बात नहीं, खुदा आज आपसे बात कर रहा है। मेरे कितने मैसेज सुने आप लोगों ने? सुने हैं ना मुबशर? कब से हो मेरे साथ? सुने हैं ना? काफी साल हो गए हैं। तो भरोसा रखो, पहले यीशु पर, फिर खुदा के खादिम पर भी रखो कि गलत बात मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा अजीजों, क्योंकि मैं खुदा को जवाब दे हूं। हालेलुया। मैं कुछ भी बोल सकता था, मैं कुछ भी यहाँ पे नारों वाले मैसेज लगा सकता। मैं इतना डिफिकल्ट टॉपिक क्यों लेके आया हूं? क्योंकि मैं पाकरू के ताबे हूं, और आज आप सीख कर सिखाने वाले हैं। हालेलुया। आज आग लगने वाली है शैतान के कैंप में, आज उसको बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आप जो यहाँ सीख रहे हैं और जो ऑनलाइन ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आज बहुत से लोग जवाब देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था पहले इस बातों का। आमीन। पढ़िए जी आगे, फिर यीशु ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। पढ़े पढ़े पढ़े। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। आमीन। आगे। बस तुम इस तरह दुआ किया बस करो तुम इसी तरह दुआ किया करो। कैसे? कि ऐ हमारे बाप, हालेलुया। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बस बस बस, सुना आपने? किस मौके पर यीशु ने ये कहा? इससे पहले क्या कहा? आमीन। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता कितने लोग बक बक बंद करेंगे और कितने लोग नहीं करेंगे, ये आप जाने और आपका खुदा जाने। आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोज एनीथिंग ऑन यू, दिस इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी है। मेरा काम है अपना फर्ज पूरा करना, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, आप अपना फर्ज पूरा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या हुआ जी? सुने मेरी बात। अमाल निकालिए मेरे साथ, 10, 25 और 26 आप निकाल के रखिएगा। हम तब तक जरा रोजरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये पढ़ी कैसे जाती है? मैं इधर आ जाता हूं। इसको, ये क्रॉस होती है, ये अपने हाथ में रखते हैं। उसके बाद एक डॉट, आप ये जो रेड वाला डॉट देख रहे हैं, ये है ए हमारे बाप। बोले ए हमारे बाप। एक दफा पढ़ना है हमारे बाप। उसके बाद 1, 2, 3 दफा पढ़ना है सलाम मरियम। सलाम मरियम क्या है? सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब से लेकर हमारी मौत तक। आमीन। देखो यार कितना अच्छा, मैं देखो, तालियां मेरे लिए तो तालियां होनी चाहिए। पता लग गया ना उन कैथोलिक पता यकीन हो गया ना उन। अच्छा जी, उसके बाद ये 3 दफा हो गई, 3 दफा हो गई। उसके बाद एक दफा फिर ए हमारे बाप। अब यहां से भेद शुरू हो जाते हैं। उसके बाद गिनते जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे साथ गिनिए ना, मैं थक जाऊंगा। दोबारा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दफा आपने क्या पढ़ना है? सलाम मरियम, जो मैंने अभी पढ़ी है। उसके बाद फिर एक दफा ए हमारे बाप, इसलिए कि कहीं हम क्रिश्चियनिटी से बाहर ही ना हो जाएं। वो उन्होंने भी तो नाल रखना है ना, फिर तो ये कुछ और ही ना बन जाए, तो इसलिए वो भी रखो बीच में। बहुत, मैं कहता हूं, जबरदस्त तरीके से रोजी बनाई गई है। उसके बाद फिर 1, 2, गिने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 हो गए। और ये 3, 23। और फिर ए हमारे बाप, फिर 10, फिर ए हमारे बाप, फिर 10, फिर ए हमारे बाप, फिर 10। और उसके बाद टोटल अगर आप गिने तो 6 दफा सिर्फ पढ़ा गया है ए हमारे बाप, और 53 दफा सलाम मरियम। अब मुझे एक बात बताएं, जो दुआ बाइबल में लिखी हुई है मेरे प्यारों, जो दुआ बाइबल में लिखी हुई है और जो दुआ यीशु ने अपने मुंह से बोल के बताई है, वो आप 6 दफा पढ़ते हो। और जो दुआ बाइबल में नहीं है, वो दुआ 53 दफा पढ़ते हो। क्या जवाब है इस बात का? कोई जवाब है? कोई जवाब है तो यहां आ जाओ, इधर आ जाओ सैम, आ जाओ, आप आ जाओ बेटा। आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? आप बोलना चाहोगे? आप कैसे, तो आगे क्यों बैठे हैं फिर? तो मुबशर ही है। अच्छा, वो पहले कैथोलिक था, जब मैंने हाथ से कहा ना उठा, तो तूने हाथ अभी चेंज हो गया, कह रहा मैं कैथोलिक ही नहीं हूं। हालेलुया, सारा जलाल यीशु के नाम को। सब बोले हम सीख रहे हैं। अजीजों, मैं सीख रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब मुझे पाखरू सिखाता है, मुझे रात को नींद नहीं आती।
میں انتظار کرتا ہوں سنڈے کا، کب سنڈے آئے گا اور میں جا کر آپ کو وہ چیز سناؤں اور خدا کے نام کو ہم جلال دیں. ہاللیلویا. کیا ہم آج کچھ سیکھ رہے ہیں؟ کیا خدا کا روح ہم سے بات کر رہے ہیں؟ ایک وقت تھا ہم کچھ بھی سنا دیتے تھے، پرانے پاسٹروں کی بات کر رہا ہوں، لوگ سنتے تھے تالیاں مارتے تھے. اب وہ وقت نہیں رہا. اب بہت لوگ باشعور ہو گئے کیونکہ ایک فون کے اوپر وہ دنیا کے پاسٹرز کو سن رہے ہیں. ان کو بڑا نالج ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے پاسٹر روم میں بات کر رہا ہے یا اپنی مار رہا ہے. اب میں جب پاکستان جاتا ہوں تو ہر بات پہ تالیاں نہیں بجتی ہیں. جب آپ کوئی بات واقعی ریویلیشن کی بولتے ہو تو ہی لوگ جو ہے وہ بلیس ہوتے ہیں. عزیزوں، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اور میری کلیسیا تو خدا کا شکر ہے، آئی ایم پراؤڈ آف یو آل کہ آپ تو ہو ہی بہت سمجھدار. آمین. تو ہم بہت سیانے ہو آپ لوگ پکڑ لو گے مجھے اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے. اور یہ تو ابھی میں نے سنگل روزری کی بات کی ہے، اور جب اس کو آپ فل روزری پڑھو گے تو آپ کو یہ ایک بھید ہوا ہے. جب آپ دوسرا بھید کرو گے دوسرا راؤنڈ، تیسرا بھید کرو گے تیسرا راؤنڈ. تو زیادہ تر جو کیتھولکس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک بھید صبح پڑھا، ایک بھید دوپہر کو پڑھا اور ایک بھید رات کو پڑھ لیا. مجھے بتائیں روٹی بھی کرنی، انہیں ہانڈی بھی کرنی، نوکری بھی کرنی ہے، تو پھر وہ کلام کتوں پڑھے گا؟ اور یہی عزیزوں شیطان چاہتا ہے کہ آپ خدا کے زندہ کلام کو نہ پڑھیں، کیونکہ جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی لے لیتا ہے. وہ چینج ہو جاتا ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے عزیزوں، وہ خود چینج ہو جاتا ہے اور دوسروں کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. آمین. ہاللیلویا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ہم سب نے اپنے کیتھولک بھائیوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے دعا کرنی ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے کلام سیکھ کر نہیں آتا ہے عزیزوں، لیکن خدا کا روح ہے جو ہمیں کلام سکھاتا ہے. آمین. ہاللیلویا. یہ جو دعا ہے میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک خاص دعا اس کے اندر پڑھی جاتی ہے اور اس کا نام ہے سلام ملکہ. ہاں جی لگاؤ بیٹا ذرا، اب دوسرے فولڈر میں آپ جاؤ. میں اس دعا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. وہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئی دعا ہے. اس کا ٹائٹل ہے سلام ملکہ، کوئین آف. کھولو بیٹا، سلام ملکہ. پڑھیے ذرا، یہ دعا ہے. سلام اے ملکہ، رحم کی ماں، ہماری زندگی ہماری شیرینی اور ہماری امید تجھے سلام. ایک منٹ ہے. سلام اے ملکہ، رحم کی ماں. اوکے چلیں آگے چلیں. ہم ہوا کے جلا وطن فرزند. ہم یہ اس لائن پہ مجھے اس لائن کی سمجھ نہیں آئی اور مجھے اس لائن پہ اعتراض ہے. فرزند ہے کیسے؟ میں تو ہوا کا فرزند نہیں ہوں، میں تو ابراہیم کا فرزند ہوں. آمین. میری نسل ابراہیم سے ہے. ڈو یو نو؟ یس. آپ بھی ہو کیتھولک، آپ بھی ہو. ابراہیم ہمارا باپ ہے، اس سے ہم ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا. کوئی کہتا ہے ہوا کا خدا، کوئی کہتا ہے آدم کا خدا. نو. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہوا کا نام نہیں آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جلا وطن، جب ان کو باغ میں سے نکال دیا، وہ جلا وطنی کی بات ہو رہی ہے. لیکن عزیزوں بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا وطن آسمان ہے. ہاللیلویا. پہلے بھی تھا اور ابھی بھی رہے گا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہمارے چرچ کا سلوگن ہے آر سٹیزن شپ از ان. ہمارا پاسپورٹ تھے پاکستانی، انڈین ہے ہی کوئی نہیں، ساڈا تے پاسپورٹ ہی آسمانی ہے. ہاللیلویا. ہماری شہریت، ہماری نیشنلٹی آسمانی ہے. یہ کس جلا وطنی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لائٹیں آن ہو رہی ہیں، کچھ ٹیوب لائٹ. اوکے آگے کیا لکھا ہے جی؟ تیرے آگے چلاتے ہیں. کیوں تیرے آگے چلاتے ہیں؟ تیرے آگے کیوں چلاتے ہیں؟ وائی ناٹ جیسس؟ وائی ناٹ ہیونلی فادر؟ وائی ناٹ ہولی اسپرٹ؟ تیرے آگے کیوں چلاتے ہیں؟ آگے. اس آنسوؤں کی وادی میں ہم روتے اور ماتم کرتے ہوئے تیرے سامنے آہ کھینچتے ہیں. یہ کتنی دکھ کی بات ہے. تیرے آگے چلاتے ہیں اس آنسوؤں کی وادی میں. او مائی گاڈ، آنسوؤں کی وادی. وادی آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں اتنے آنسو ہیں، اتنے غم ہیں کہ وہ ایک وادی بن گئی ہے. کس کی؟ آنسوؤں کی. یہ کہاں سے لائے ہیں یہ دعا؟ کس نے لکھی ہے یہ دعا؟ آگے لکھا ہے ہم روتے ہوئے ماتم کرتے ہیں. میں تو نہ روتا ہوں عزیزوں، اور نہ میں ماتم کبھی کروں گا،
क्योंकि मैं रहूंगा सिर्फ यीशु की हजूरी में, उसकी शुक्रगुजारी में। मैं क्यों रोऊं और मातम करूं? मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, आप भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, आपकी आने वाली नस्ल भी। क्यों मातम क्यों पढ़ते हैं, विरत करते हैं इसका रोज रोज? और आपको पता है जो रोजरी एंड इसके ऊपर होती है, ये सब 53 ये पढ़ने के बाद जो एंड आप कर रहे हो वो इसके ऊपर कर रहे हो। माई क्वेश्चन इज वाई? आज शायद फेसबुक पे कमेंट भी आएंगे, आज लोगों को बड़ी तकलीफ है। एक बंदे ने मुझे कहा, पास्टर जी आप रोजरी पे प्रीच कर रहे हैं, ये तो गलत है, आप कैसे करें? मैं कहा यार तू कलाम सुने है, तू कलाम तो सुन ले पहले, तू पहले ऊपर चढ़ गया मेरे। कलाम तो सुन बेटा कि क्या है। मैं अगर पहले ही टाइटल कुछ ऐसा डाल देता ना कि रोजरीज अगेंस्ट बाइबल, तो फिर वो बात नहीं होनी थी। लोगों को पकड़ना भी तो है ना, मच्छी भी तो फड़नी है, फिर मच्छी पकड़नी है तो फिर कांटा लगाना पड़ता है, कांटे में फंस गए हो आप लोग, और खुदा अब आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया। देखते जाएं, सुनते जाएं, आपको खुदा बड़ी बरकत देगा। और रोना और मातम करना जहन्नुम में है। हालेलुया। आसमान पर ना आ है और ना आहो नाला है, ये लिखा तेरे सामने, हम आ खींचते हैं। शायरी सुन रहे हैं आप? खींचते हैं आ, केड़ी आ है जो तुसी खींचते हो? केड़ी आ है? किसने लिखी है ये? कहां से आई है ये अजीजों इंसानों की सोच है, ये खुदा की सोच नहीं है। और इस चीज का विरोध करना बाइबल के खिलाफ है। और अगर आप में से कोई ये करता रहा है, ये वक्त है सॉरी कहने का प्रभु को, और इस चीज से तौबा करने का वक्त है, दूसरों को बताने का वक्त है। क्योंकि बिलियंस ऑफ बिलियंस कैथोलिक रोज ये माला जपते हैं। सोचें कि रोजरी, मुझे बताया रोजरी मुफ्त आती है, पैसों की आती है ना। सोचे कितना बड़ा बिजनेस है। मैं रोजरी दुकान खोलना थे मैं थे, और मैंने को कम करने की जरूरत ही कोई नहीं है ना। कितने हर एक के पास अपनी अपनी रोजरी होती, मेरे पास भी थी। एक रोजरी आप हैरान हो जाएंगे, मेरी नानी के पास थी अंगूठी के अंदर, देखी है तुमने? अब वो नया स्टाइल है कि जी आपके पास कुछ नहीं, हाँ ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी? रोजरी पड़ी जा रही है और डॉट लगे हुए उसके ऊपर, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये बता रही है बेटी ब्रेसलेट, आप बता रहे हो ये ब्रेसलेट भी देखो, ब्रेसलेट भी है। यानी कि इट्स नॉट अबाउट रोजरी, इट्स अबाउट द डॉट्स, इट्स अबाउट द काउंट। एंड व्हाई यू नीड काउंटिंग फॉर प्रेयर? व्हाई? कोई काउंट करने की जरूरत नहीं अजीजों, हम जब चाहें जितनी दफा जाएं। खुदावंद यीशु मसीह एक ही दफा अजीजों अपना खून लेकर पाक मकान में वो दाखिल हो गया, अबदी खलासी करा दी, ताकि हम दिन रात दुआ करें अपने खुदा से। पर्दा फट गया ऊपर से लेके नीचे तक हैकल का, तुसी हाले भी माला जप रहे हो। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े जी, पूरी नहीं हुई। बस ए हमारी वकीला, हमारी वकीला, इधर ही ब्रेक मार दें जी। बस ए हमारी वकीला, हु सेड दैट? किसकी अथॉरिटी से? कौन कहता है ये? मैं यहां खड़ा हूं खुदा की अथॉरिटी से, खुदा ने मुझे इख्तियार दिया। ये बोलने का इख्तियार आपको किसने दिया है कि मरियम हमारी वकीला है? जब आपके ऊपर एक केस होता है तो आपको एक वकील चाहिए होता है, ऐसे ही है। आपके ऊपर पहले ये केस है, पाप का केस, उस केस से छुड़ाने वाला वकील, उसका नाम यीशु है। उसने अपना खून दिया आपके लिए, उसके खून को छोटा कर देते हैं आप, बच्चा बना के रखा हुआ है यीशु को, तो क्या कदर करेंगे उसके खून की आप? बाइबल में से पढ़ना है आपने कि यीशु हमारा वकील है? पढ़ना है आपने? पढ़ना है? लगाएं जी, कहां है आयत? नहीं आप बेटा आप ना जाया करो, आप वहीं रहो, ठीक है। पहला यूहन्ना जी पढ़िए जी आप। पहला यूहन्ना हरवाला याद रखिएगा, पहला यूहन्ना दूसरा बाब और पहली आयत में क्या लिखा है? ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन, बोले आमीन। उर्दू में लिखा हुआ है मददगार, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है वी हैव एन एडवोकेट विद फादर जीसस क्राइस्ट द राइचियस। हालेलुया। एडवोकेट, बोले यीशु, यह हाथ रखें, बोले यीशु मेरा वकील है। बोले यीशु मेरा वकील है, और कोई नहीं। नो नो नो, बाइबल बताती है कोई जिक्र नहीं है यहाँ अमेरिका। क्यों उसको कहा है हमारी वकीला?
नो, यू कैन नॉट डू दैट. आगे बढ़िए, क्या लिखे जी? हमारी तरफ अपनी पुर रहम निगाह कर और हमारी इस जिला वतनी के बाद हमको अपने रहम का मुबारक फल यस्सु दिखला. देखें, जिला वतनी की बात क्यों हो रही है बार बार? इसका मतलब है आप यस्सु की कुर्बानी को छोटा कर रहे हैं और बार बार आप ये रोज दुआ करते हैं, मैं उस वतन का नहीं हूं, मैं इस वतन का नहीं हूं. जब आप उस वतन के नहीं है तो फिर आप इस वतन के हैं जो जमीन के नीचे है, जो पाताल है, जो जहन्नुम है. आगे बढ़िए जी, एंड कर दे तस्वीर. ए रहम दिल, ए मेहरबान, ए शीरनी कुंवारी मरियम. कुंवारी मरियम, आमीन. कुंवारी मरियम, बोले कुंवारी मरियम, बोले कुंवारी मरियम. क्या वाकई में वो कुंवारी थी? यस, बाइबल बताती है वो कुंवारी थी और कुंवारी हामला हुई और कुंवारी हामला होकर उसने एक बेटा जना जिसका नाम यस्सु रखा गया, इम्मानुएल. लेकिन वो सारी जिंदगी कुंवारी नहीं रही. यस्सु के और नहीं थे भाई बहन? पता है ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ है ही कुछ नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਰਹੋ सारी जिंदगी बह के. इस वास्ते ਤੇ माला जप रहे हो तो पता ही कुछ नहीं है. यस्सु के और भाई बहन भी थे. मरियम ने बाद में यूसुफ से और भी बच्चे पैदा किए. यस्सु तो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ था, लेकिन मरियम ने जो बाकी बच्चे पैदा किए तो वो कुंवारी कहां से रहेगी? मुझे बताएं. तो फिर क्यों उसको कुंवारी कहते हो? है ना बेटा? लाल हो गया तेरा मुंह यार, तो पाटना ला हो गया कलाम सुन के. सब बोले हालेलुया. समझ आ रही है आपको? तो कुंवारी है वो, मुझे बताएं. एक औरत को आप कुंवारी कह सकते हैं जिसके बच्चे हैं? बताएं. फिर कुंवारी क्यों कहते हैं? Why you say Virgin Mary, virgin? She is not virgin. She was virgin. And she was a blessed woman. और वो blessed थी और वो blessed रहेगी. But she is not holy. She is not the queen of heaven. वो मलका नहीं है. बादशाह एक ही है और वो यस्सु है अजीजों. इस बादशाह की कोई मलिका नहीं है. वो आसमान का बादशाह है अजीजों. बट मरियम आसमान की मलिका नहीं है. हालेलुया. आवाज नीचे हो जाएगी. हालेलुया. बोले हालेलुया. क्योंकि ये कलाम की बात है कि वो आसमान की मलिका नहीं है, तो फिर हम क्यों इस दुआ को पढ़ते हैं और तोते की तरह रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं अजीजों. हालेलुया. अमाल 10, 25 और 26 निकालिए जी, या आप भी लगाओ बेटा. अमाल एक्स, रसूलों के करतब. अमाल एक्स 10, 25 और 26 पढ़ेंगे जी. जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कोर्नेलियुस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सिजदा किया. हाँ, अब देखें किसी इंसान के आगे. अब मैं आ रहा हूं थोड़ा मैरी के ऊपर. अब जरा मैसेज और टाइट होने वाला है, ध्यान से बैठें, जरा सीट बेल्ट लगा लें, हैं जी. क्योंकि मैरी को सिजदा करना क्या सही है या गलत है? आइए बाइबल में से देखते हैं. तो कोलिनियस एक गैर कौम शख्स था. पतरस उसके पास आया और वो मोहब्बत में पतरस के कदमों में गिर के उसने उसको सिजदा करना शुरू कर दिया. पतरस ने क्या कहा? पतरस इंसान था. उसको किसने बनाया? खुदा ने बनाया. आप आगे पढ़े. लेकिन पतरस ने उससे उठाकर कहा, क्या कहा? कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं. आज खुदा आपसे कह रहा है खड़ा हो. हर उस शख्स से जो आज मरियम के कदमों में उसके बुत के आगे सिजदा करते हो, आज खुदा आपसे कह रहा है खड़ा हो, खड़े हो जाओ. क्योंकि वो औरत भी तो इंसान है. मरियम को भी तो यस्सु ने बनाया था अजीजों. मरियम को बनाने वाला आसमानी बाप था. और कहां से? वो आसमान से उतरी थी. शी वॉज अ नॉर्मल गर्ल. और उसकी भविष्यवाणी यसाया में हो चुकी थी कि कंवारी हामला होगी और बच्चा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसके मानी है खुदा हमारे साथ. भविष्यवाणियों में तो उसका नाम भी नहीं लिया गया था कि मरियम होगा उसका नाम, लेकिन यह बताया गया था कि कंवारी होगी. और वो कंवारी थी, मर्द को नहीं जानती थी. और मत्ती में जाके, लूका में जाके बताया कि उसका नाम मरियम था और वो कंवारी थी और उसके बेटा हुआ.
وہ اس کو بنایا خدا نے ہے, تو اس کے آگے ہم سجدہ نہیں کر سکتے عزیزوں. کوئی بھی چیز جو خدا نے بنائی ہے, سن لیں میری بات, پلے باندھ لیں, کوئی بھی چیز, بولیں کوئی بھی چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کو سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ صرف خدا کو کر سکتے. ہاللیلویا. بیکاز ہی از دی کریٹر. کریشن کو سجدہ نہیں کرنا. شیطان کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے. لوسیفر کو کس نے بنایا تھا؟ فرشتہ تھا نا وہ, کس نے بنایا؟ آج لوسیفر کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے سجدہ کریں. اس نے تو یسوع کو بھی کہہ دیا مجھے سجدہ کر. اس نے کہا چل نکل اتھوں, کوئی چکر نہیں. ہم سجدہ نہیں کر سکتے خدا کی کسی بھی کریشن کو, کسی پاسٹر کو, کسی انسان کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. پھر ہم مریم کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا, ہے نا سوچنے والی بات. امن ریلیکس ہو جا, کہ تیرے تو پانی پلا یار, بے ہوشی نہ ہو جائے. سال ہے بیٹھا کی ہو گیا, ریلیکس ہو جا, پانی دے یار. ڈرپ شپ تو نہیں لگانی آج. سب بولے آمین. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک اور پڑھیے جی, اعمال 14, اعمال 14, ایکٹس رسولوں کے کرتب 14:11 سے لے کر 15ویں آیت تک. اعمال 11 سے 15. لوگ پڑھیں جی, یہاں پر بھی ایک اور ہمیں آتی ہے بات. لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکونیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمی کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آیا. سنا آپ نے, آدمی کی صورت میں دیوتا اتر کے آگے. یہی تو ہم لوگ مانتے ہیں. مریم وہ تو خدا کی ماں ہے. نو, شی از ناٹ مدر آف گاڈ. نو, ڈونٹ سے دس پلیز. یہ غلط ہے. مت بولیں خدا کو مت چھوٹا کریں, وہ خدا کی ماں نہیں ہے. اور یہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ خدا کی ماں نہیں ہے عزیزوں, کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے کبھی اس کو ماں نہیں کہا. ڈو یو نو دس تھنگ؟ یسوع نے کبھی مریم کو ماں نہیں کہا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں کہا. جب کانا گلیل میں شادی ہو رہی تھی تو یسوع نے کہا, مریم نے کہا کہ ان کی مدد کرو اور اس پانی کو میں بدل دو. تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ اے عورت, میرا وقت ابھی نہیں. اے عورت. لیکن یسوع نے کبھی اپنی ماں سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی. بہت پیار کرتا تھا وہ مریم سے, بہت پیار کرتا تھا, کیونکہ اس کے پیٹ میں سے نکلا تھا. بہت پیار کرتا تھا, رسپیکٹ کرتا تھا. یہ وومن, انگلش میں لکھا ہوا ہے وومن. اب جیسے یہ سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کا نام نہیں جانتا تو میں ان کو یہ کہوں گا میم, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے بدتمیزی کی, میں نے تو ان کو عزت دی ہے. تو اس نے ایک تمیز سے ہی کہا تھا, کیونکہ وہ ماں نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ ماں وہ اس کی نہیں تھی. ہاللیلویا. اس کے بعد جب صلیب پر یسوع لٹکا ہوا تھا تو یوحنا پاس تھا, تو اس نے کیا کہا تھا؟ یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے, اور اس کو کہا تھا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اس نے کہا تھا یہ میری ماں نہیں ہے, تو خیال رکھیے. ایسا کچھ نہیں کہا اس نے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ ہاللیلویا. تو جب یسوع نے نہیں کہا, میں کسی کو اپنی ماں نہ کہوں تو آپ لوگ کہتے رہو, میں نے تو ابھی تک کہا ہی نہیں ہے میری ماں ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عزیزوں. شی از ناٹ مدر آف گاڈ. خدا کی کوئی ماں نہیں ہے عزیزوں. خدا خود خدا ہے, وہ پیدا کرنے والا خدا ہے. مریم ایک ذریعہ بنی. ہم مریم کی بہت عزت کرتے ہیں. اس جیسی پاک عورت پوری دنیا میں نہ کبھی کوئی آئی تھی, نہ کبھی کوئی آئے گی. ہاللیلویا. وہ بہت پاک اور مبارک عورت ہے. وہ مبارک ہے, بائبل بتاتی ہے کہ وہ مبارک ہے. ساری جنریشنز لکھا ہوا ہے اس کو مبارک کہیں گی, میں بھی کہوں گا مبارک. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اب یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ مبارک کو سجدہ کرو, کیونکہ جب چرچ شروع ہوتا ہے تو میں آپ کو کیا کہتا ہوں, آپ ساتھ والے کو کیا بولیں؟ کیا کہتا ہوں میں ساتھ والے کو؟ بولیں کہ آپ, تو بائبل تو مجھے بھی مبارک کہتی ہے, تو آپ مجھے سجدہ کریں گے. مبارک تو آپ بھی ہیں. یسوع نے جو مبارک بادیاں دی تھیں وہ کتنی دفعہ بولا, مبارک ہیں وہ جو یہ کرتے ہیں, مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں, مبارک ہیں وہ جو یہ ہیں, مبارک ہیں وہ سارے نے سجدہ کرنا شروع کر دیے. ایسی بات نہیں ہے عزیزوں. وہ ایک ذریعہ تھا, کیونکہ ابن آدم اس دنیا میں آنا تھا عزیزوں. وہ ایک ذریعہ تھا اور آدم کی نسل سے آنا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا کی ماں کہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دس. وہ استعمال ہوئی. ہاللیلویا. بولیں وہ استعمال ہوئی. وہ پاک تھی, اسی لیے استعمال ہوئی. آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, پاک بنے. پڑھیے جی آگے کیا لکھے ہیں یہاں پر. پھر
और उन्होंने बरनबास को जियुस कहा और पौलुस को हर्मीस। ये इनके खुदावन के नाम थे, ऐसे ही है ना? ये उनके गॉड्स थे। उन्होंने कहा तू तो ये है, तू तो ये है। और फिर क्या किया? इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता है। और जियुस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके शहर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटक पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूल ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़कर लोगों में जा कूदे और पुकार पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते हैं ताकि इन बातिल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। समझ आई आपको? ये खुदा ने सब कुछ बनाया है। समुंदर के अंदर इंसान, मुझे और आपको और मरियम को भी बनाया खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। अजीजों, जब उसने ये सुना कि उसको सिजदा किया जा रहा है और उसकी तैयारी हो रही है, कुर्बानी के लिए हाल लाए जा रहे हैं, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। एक इंसान को जो खुदा की गैरत रखता है उसको इतना दुख हुआ, तो सोचे खुदा को कितना दुख होता होगा जब मरियम को जाके आप सिजदा करते हैं। और अक्टूबर के महीने में मरियम आबाद एक जगह है पाकिस्तान में जहां इंडिया से लोग जाते हैं। मैं हैरान हो गया सुन के, मैं भी गया हुआ मरियाबाद, और वहां पे ये मानना है कि मेन रोड से, जब मैं गया था मैं बहुत छोटा था, वहां मानना है कि मेन रोड से अगर आप पैदल जाओगे चल के तो आपकी मनोकामना ज्यादा पूरी होगी। कोनियों के बल लोग रिड़ के जा रहे हैं, लोटपोट होके जा रहे हैं। आप में और गैर कौमों में फिर क्या फर्क रह गया है? ये क्या तमाशा है? ये जहालत है और ये क्रिश्चियंस को बदनाम करने की साजिश है अजीजों। और वहां पे मरियाबाद में क्या नहीं होता है, सॉरी टू से, बहुत कुछ होता है। वहां करोड़ों रुपए के जेवर चढ़ाए जाते हैं बुत के ऊपर मरियम के। शराब की भट्टियां पीछे लगी हुई हैं, शराबें चलती हैं, डेटें लग रही होती हैं। माँ जी मैं जा रही हूं मरियाबाद, उतो मुंडा भी जा रही है मरियाबाद, वो मरियाबाद में मिल रही हैं। ये चंगी इबादत है यार, तुसी मरियाबाद से मिल रहे हो और उधर मरियम की पूजा होती है। क्या ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है? क्या हम यस्सु की इबादत कर रहे हैं? क्या उसके कलाम का ये जिक्र है? लोगों की रस्मों पे मत चलें अजीजों। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट रिचुअल्स। क्रिश्चियनिटी रस्में नहीं है, क्रिश्चियनिटी जिंदा खुदा का कलाम है। खुदा यीशु मसीह को मजहब लेकर नहीं आए थे, वो खुदा का कलाम, वो तो आसमान की बादशाही लेकर आए थे। हम किधर चले गए हैं मरियाबाद? मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, अगर आपको ये बातें नहीं पता थी तो ठीक है, लेकिन अब ये बातें सुनने के बावजूद जाके माथा टेकना है और रोजरियां पढ़नी है ना, तो फिर आप जानो और आपका खुदा जाने मेरे हाथ साफ हो गए हैं, मेरे हाथ धुल गए हैं। अब आपके साथ कुछ होगा फिर मेरे कोल ना आना पाई सा वह हो गया सी। हुण मैं यह पूछांगा तू कैथलिक है? रोजरी का मैसेज सुनिया सी, रोजरी पढ़ दे, जा पढ़ जाके पढ़, 150 में से 300 दफा पढ़, उससे जाके मांग। समझ आ रही है आपको मेरी बात? आमीन आमीन। ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में अगर ये मैंने कलाम दिया था, मैंने चुपके लाए आंदे कैथलिक सारे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, मैं जैसे यहां प्रीच करता हूं ऐसे ही मैं पाकिस्तान में प्रीच करता हूं। मैं नहीं डरता अजीजों, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। मैं तो चाहता हूं लोग मुझे मारे यीशु के नाम पे, मैं तो चाहता हूं मारे, मैं कुट मारो, मैनू मारो यीशु के नाम पे, जेल में डालो मुझे, हम मुबारक होंगे। हालेलुया। तो जैसे मरियम मुबारक है, आप भी। अब अच्छा चले मरियम के मुंह से सुनेंगे। चलो मरियम को सीधा करते हो ना वकास, मरियम को सीधा करते हो ना, दरवेग किनू कर दिया फिर? अच्छा सुन लिया तो अभी कैथलिक नहीं हो? हाँ लिया। अच्छा चल माफ कर दे यार, चल ओके, बपतिस्मा भी लिया यार उसने। कैथलिक कौन है? कैथलिक कौन है? मैं कैथलिक पूछे थे यार, तेरे हाथ खड़े हुए थे, अभी सारे मुकर गए। कैथलिक कटर कौन है? कटर कटर। हाँ 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 बताओ। हाँ चलो ये माइक में बोल दे। लेकिन क्या हुआ? वापस पढ़ ली रोज? नहीं पास्टर जी, बपतिस्मा भी लिया है पास्टर जी आपसे मैंने, लेकिन जो मेरा घराना है ना पूरा कैथलिक है पास्टर जी। घराना मेरा पूरा कैथलिक है। हाँ लेकिन बहुत झगड़े हो गए इसलिए ना पास्टर जी, पूरा बिखरा हुआ है उधर। और मेरी वाइफ अभी तक नहीं रोजरी उतारती। मैं एक दिन सोने के लिए नीचे गए, मैंने उसके गले से है ना रोजी तोड़ के ना रख दी रूम में, फेंक दी। लेकिन उसने सुबह ही सबसे पहले अपनी रोजरी निकाली और देखी, ढूंढी, और फिर उसको ना जोड़ के सुबह ही गले में पहन दी। और मैं चाहता हूँ और उसके लिए भी दुआ हो।
अभी भी उसके गले में है। क्यों इतना प्यार रोजरी से? कराची ना, कराची में हमारे वहाँ पे सेंट एंथनीज चर्च है बहुत बड़ा, और वहाँ पे क्या होता है, ये जब नवीनाज होते हैं ना, उस वक्त वो क्या करते हैं कि दिए एंड ऑरेंज थ्रेड होते हैं जिसको बांधते हैं मन्नतों के लिए नंगे पाँव, और स्पेशली ऑरेंज कपड़े पहने जाते हैं फॉर 9 days। हाँ, दे गो टू चर्च, हाँ नवीना, और फिर 9 दिन वो ऑरेंज कपड़े पहनकर धागे बांध कर अपने हाथों में बांधते हैं, वहाँ दरख्तों पे बांधते हैं, और जहाँ पे मदर मैरी का स्टैचू है स्पेशली उस जगह पे सारे धागे बांधे जाते हैं और लोग दिए जलाते हैं, और वहाँ ऐसे समा होता है जैसे कोई मज़ार है या कोई मंदिर है, चर्च तो वो दिखता ही नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, तो वो स्पेशली उस चीज़ के लिए ऑरेंज कपड़े पहन के आते हैं, और ये कराची में होता है क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो मैंने वहाँ, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो जब ये होता था तो हम जब मॉर्निंग में जाते थे तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती थी वहाँ पर। हाँ जी, मेरा नाम फेरी है, सब मुझे जानते होंगे, मैं कराची से हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? ये अब आपको पता चला ये कलाम क्यों आया है, क्योंकि कोई बात नहीं करना चाहता। ये मुझे पता है कि शाम को और हाँ बोलो जी, इसको माइक दे दो। बनाया हुआ है, और जी, सब टावर लोग है। जो है ना उसके ऊपर जाके ना पूरा कपड़ा खरीदते जी, हैं, उधर चुन्नी जी, आप बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल। चुन्नी खरीद के और ऊपर जाके ना बिल्कुल, बांधते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और बुत भी बनाया हुआ है, बिल्कुल जाके ऐसी है बेटा, सजदा मैं भी गया हुआ हूँ करते हैं, बिल्कुल, और वो जेवर भी चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही। जेवर, साड़ियाँ। ओ माय गॉड, यानी कि वो जेवर भी बेच दिया जाता है, वो जेवर भी बेच दिया जाता है, वो साड़ियाँ भी बेच दी जाती हैं। सुने मेरी बात, देखिए मेरी बात सुने, ये अब देखें, अब ये टॉपिक आया है तो कितनी कितनी कहानियां निकल रही हैं, कितनी गवाहियां निकल रही हैं। इसका मतलब है कि आप ये सब रख के बैठे हुए थे अपने अंदर, इसका मतलब है खुदा का कलाम सही आया है। इस खुदा के कलाम के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे। यीशु जैसा कोई नहीं। आज मेरा ईमान है अजीजों, हम बरकत पा रहे हैं, और मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं अजीजों, कि कलाम से सुनते हैं कि मरियम अपने बारे में क्या कहती है। हम मरियम को पूछते हैं ना, हम उसके नाम की माला जपते हैं ना। देखिए उस बच्चे ने कितनी बड़ी बात बताई है कि वो रोजरी तोड़ दी तो वो रोजरी उसने जोड़ दी। मैंने यहां तक सुना है, कोयटा में से मुझे खबर आई है कि वहां रोजरी को पानी में रखकर डबोया जाता है और उसके बाद उस पानी को पिलाया जाता है, और वो ये कहा जाता है कि इसमें से तुम्हें शिफा मिलेगी, तुम्हारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। एक पास्टर था, एक फादर था, उसने अपनी रोजरी धोई, और जब उसने रोजरी धोई तो वो मैल निकली रोजरी में से, जाहिर बात है हाथ लगाते हो। अब वो जो पानी था रोजरी का, वो कहता जी पानी में सुट्टांगा नहीं, वो गंदा पानी पी गया। क्या ये मुझे पता है ये क्या है? ये वही काम है जैसे गैर कौमें जो हैं वो जानवरों का पेशाब पीती हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क रह गया है? रूबी बेटा, आपको समझ आ रहा है मैसेज? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर उधर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, कलाम की तरफ बेटा ध्यान लो। समझ आ रही है मैं जो बात कर रहा हूँ? आ रही है समझ? हालेलुया। तो देखते हैं मरियम ने क्या कहा है अपने बारे में। उसने तो नहीं कहा मेरी पूजा करो, उसने तो नहीं कहा मेरे लिए मरियाबाद बनाओ, उसने तो नहीं कहा मेरे नाम की रोजरी पढ़ो, उसने तो कभी नहीं कहा कि 150 दफा मेरा नाम लो। तो मरियम को पूछते हैं ना, तो मरियम क्या कहती है अपने बारे में, वो तो सुनोगे ना अमन? चलो आओ सुनते हैं मरियम क्या बोलती है। और इसको कभी भी मदर नहीं कहना, मरियम। मरियम है जो बाइबल में लिखा है मरियम, तो मैं तो मरियम कहूंगा। ठीक है जी, आगे पढ़िए जी, लूका निकालिए मेरे साथ। लूका पहला बाब उसकी 28 आयत, पहला बाब 28 आयत, लूका। फरिश्ते ने आके क्या कहा, यहां से शुरू करते हैं। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। सलाम तुझको, सलाम जैसे हम करते हैं सलाम, ग्रीटिंग्स, सलाम करना अच्छी बात है, सलाम, क्योंकि तुझ पर क्या हुआ है? तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया, फजल हुआ है, और फजल हुआ था उसके ऊपर। वही फजल अजीजों कौन था? यस्सु। यानी कि फरिश्ता ही कह रहा है तुझ पे यस्सु हो गया, और आज फजल क्यों है? यस्सु की बदौलत है हम पर। आगे उसने कहा खुदावन तेरे साथ, खुदावन तेरे साथ है। एक बात जो यहां उर्दू में नहीं लिखी हुई, और ना ही वो बात इंग्लिश हिंदी में लिखी हुई है, वो इंग्लिश में लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि यू विल बी ब्लेस्ड,
एक चीज यहां पर कम है, जो लिखा हुआ है, जो यहां नहीं लिखा हुआ, कि इंग्लिश में लिखा हुआ है यू आर ब्लेस्ड। एक चीज यहां पर कम है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है यू आर ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड होना, मुबारक होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पूजा शुरू कर दें। अब आइए जी 46 आयत पे आए। अब मरियम अपने लिए खुद क्या कहती है। अब फरिश्ते ने उसको यही कहा कि तू कुंवारी है, तू हामला होगी, ये सारा आगे स्किप करके अब वो फरिश्ता चला गया। अब मरियम क्या खुद दुआ कर रही है, खुदा से क्या दुआ कर रही है। 46 आयत। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती मरियम है। खुद कह रही है, मरियम जिसकी आप पूजा करते हैं, वो कह रही है कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करे। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, बहुत प्यारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, माई स्पिरिट हैज रिजॉइस्ड इन गॉड माई सेवियर। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। आगे पढ़े। और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुनज्जी का मतलब क्या होता है? सेवियर, छुड़ाने वाला। इसका मतलब है कि वो कैद में थी, वो भी पाप में थी अजीजों, वो उसको भी छुटकारे की जरूरत थी मरियम को, लेकिन उसको पता लग गया था कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे पेट में आ चुका है और अब ये पहले मुझे छुड़ाएगा, मुझे आजाद करेगा, उसके बाद पूरी दुनिया को छुटकारा देगा। वो तो खुश थी। उसने कब कहा है मेरे लिए पूजा करो, उसने कब कहा है मैं आसमान की मलका हूं, उसने कब कहा है मेरे हाथ से तुम विरत करो। वो तो खुद कह रही है आई नीड अ सेवियर। वो तो खुद कह रही है मुझे मुनज्जी चाहिए। उसने तो नहीं कहा मैं मां हूं खुदा की। कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। और नस्लें कर रही हैं ये काम आज। कितने लोग आज दूसरों को बताने वाले हैं आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, लाजम आपने किसी को बताना। हो ही नहीं सकता आप किसी कैथलिक को ना जानते हो। शाबाश बेटा, नीचे कर लो। हो ही नहीं सकता आप किसी कैथलिक को ना जानते हो। हम सारे पहले कैथलिक थे अजीजों, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, वो कैथोलिसिज्म लेकर आए थे इंडो पाक में। आगे पढ़ी जी। उसके बाद क्या हुआ? 46, 47, 49 तक पढ़ना है हमने। क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त थाली पर नजर की। वाओ, मरियम कह रही है कि मैं उसकी बंदी हूं। मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं उसकी मां हूं। मरियम ने कहा है, बेटा इनको पानी ला दो जरा पीछे से। मरियम ने कहा है कि उसने कहा है कि मैं तो सर्वेंट हूं। उसने कहा द लोली स्टेट ऑफ हिज मेड सर्वेंट। सर्वेंट उसने कहा अपने आप को, लोली स्टेट से कहा मैं तो, मेरी पास थाली पर नजर कर, मैं तो खुद तेरी मेड हूं, मैं तो खुद तेरी दासी हूं, मैं तो खुद तेरी बंदी हूं। हालेलुया। कभी पढ़ी है ये आयतें? क्रिसमस पे तो पढ़ते ही थे ना, कभी ध्यान नहीं दिया है? पक्का इंज करके सर मारे आपने। वाह, व्हाट अ ऑनेस्ट कन्फेशन। आगे। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आमीन। मैं इस बात पे ईमान रखता हूं क्योंकि ये कलाम में लिखी हुई है। हालेलुया। अब से लेकर, तब भी उसको मुबारक कहते थे, आज भी हम मरियम को मुबारक कहते हैं और आगे भी नस्लें उसको मुबारक कहती रहेंगी, क्योंकि वो यीशु को इस जमीन पर लाने का जरिया बनी है। वो मुबारक औरत थी, लेकिन वो खुदा की मां या वो आसमान की मलका नहीं थी अजीजों। सॉरी। क्या हम ये कह सकते हैं मरियम जैसा कोई नहीं? नो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये टाइटल यीशु का है, क्योंकि यीशु जैसा कोई नहीं है। खत्म होगी बात। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको? प्रेज द लॉर्ड। तो शी इज नॉट द क्वीन ऑफ हेवन। आप जानना चाहते हैं फिर क्वीन ऑफ हेवन कौन है? क्या आप जानना चाहते हैं कौन है फिर आसमान की मलका? पास्टर जी अगर मरियम नहीं है तो फिर कौन है? आइए देखते हैं बाइबल में से ये आसमान की मलका कौन है। बाइबल किसके बारे में बताती है? यर्मिया निकालिए, मेरा मैसेज भी खत्म होने वाला है। यर्मिया 7, जरमाया 7, जरमाया 7, 17 to 19। आसमान की मलका देखते हैं जी कौन है। क्वीन ऑफ हेवन। बोले क्वीन ऑफ हेवन। ये टाइटल गलत नहीं है, लेकिन ये गलत शख्स को दिया गया है टाइटल। क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के एक मिनट इसको, सॉरी इसको जरा लगाने दे बेटा, लगा ले। खुल नहीं रहा, हैंग हो गया बस। शैतान लैपटॉप से भी बढ़ गया। कोई बात नहीं, चले आप पढ़े।
क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम की कूचों में क्या करते हैं? सुने सुने ध्यान से, हाँ। बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं, बाप आग सुलगाता है और औरतें आटा गूंथती हैं ताकि आटा गूंथती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर मौबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजबनाक करें। हालेलुया। पढ़ा था पहले कभी ये? आसमान की मलका तो बहुत दफा पढ़ी है आपने, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहां से आया है टाइटल आसमान की मलका का। आसमान की मलका की पूजा की जाती थी अजीजों उस जमाने में जब यर्मिया नबी का दौर था, और आसमान की मलका के लिए रोटियां और तपावन और ये चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। लड़के लकड़ियां इकट्ठी करते थे, बाप आग सुलगाते थे, औरतें रोटियां पकाती थी। फेस्टिवल होता था किसके नाम पर? आसमान की मलका के नाम पर। और ये आसमान की मलका कोई और नहीं अजीजों, ये उनकी गॉडेस का नाम था, ये उनकी खुदा का नाम था जो अस्तरात की देवी थी। इश्तार इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बाइबल में इसका जिक्र है। नमरूद की ये बीवी थी समीरामस, नाम इसका आगे चेंज होके अस्तरात की देवी हो गया। और यही देवी फिर इंडिया में भी चली गई, वहां पर ये जो उनकी माताएं हैं, उनके जो भगवान हैं, जो औरतें हैं, जो और जो गॉडेस है, ये उनके अंदर चली। इसका नाम चेंज होता रहा, इजिप्ट में चली गई तो इसका नाम कुछ और हो गया, आइसिस हो गया। तो ये अजीजों आसमान की मलका उसको कहा गया, मरियम को नहीं कहा गया। और आज इसके नाम की पूजा करते हैं आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं उस चीज की पूजा करते हो, लिखा हुआ है जिससे खुदा गजबनाक होता है। इसीलिए आज हम प्रॉब्लम्स में अजीजों, मैं तो कहता हूं शुक्र करें कि हम सांस ले रहे हैं, कि इतने बड़े पाप के बावजूद भी हम जिंदा हैं। खुदा ने हमें छोड़ा हुआ था शायद आज के दिन के लिए कि आज हम जान लें, क्योंकि आपका कसूर नहीं था, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं था। लेकिन एक मेरी बात याद रखना, अब क्योंकि ये चीज आपके कान में चली गई है, अब आपने अगर ये हरकत की तो आप जाने और गजबनाक खुदा जाने। पढ़िए जी आगे, उसके बाद क्या हुआ? 19वीं आयत नहीं, खुदावन फरमाता है 19वीं आयत, हाँ। क्या वो मुझे ही को गजबनाक करते हैं? जी। क्या वो अपने ही रुसाइयों के लिए नहीं करते? और निकालिए मेरे साथ 44 चैप्टर यर्मिया का, और 16 और 18 आयत, 16 से 18 आयत, यर्मिया 44। थोड़ा सा और पढ़ते हैं जी इसके बारे में, आसमान की मलका के बारे में, 16 और 17 18। कि ये बात जो तूने खुदावन के कलाम के नाम लेकर हमसे कही हम कभी ना मानेंगे, हाँ। बल्कि हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो तो उसी बात पर करेंगे। ये ढीठपन आज भी है। पास्टर जी हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, असी बड़े ढीठ हाँ, असी ना दे बपतिस्मा लेना है, असी तो ना मरियम दी पूजा छटनी है। जैसे वो वकास की बीवी ने रोजरी तोड़ दी है फिर उसको जोड़ लिया। ये ढिठाई की जो स्पिरिट है ना, ये आज भी है अजीजों। इस जिंदा कलाम के बावजूद खुदा का रूह मुझे बता रहा है लोग नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वही स्पिरिट है, क्योंकि ये स्पिरिट आसमान की मलका की स्पिरिट है, ये ढिठाई की स्पिरिट है, और ये आपको हिलने नहीं देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ो। बल्कि हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो हम खुद कहते हैं कि हम आसमान की मलका के लिए बखूर जलाएंगे और तपावन तपाएंगे, जिस तरह हम और हमारे बाप दादा, हमारे बादशाह और हमारे सरदार यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में किया करते थे। आज चेंज हो गया, आज कैंडल्स आ गई हैं, आज तपावन नहीं जला, आज कैंडल्स जलती हैं, आज कैंडल्स जलती हैं, आज दिए जलते हैं, जैसे बेटी ने बताया, धागे चढ़ाए जाते हैं। कोई चेंज हो गया है, लेकिन ये सारी चीजें वही हैं, ये सब आसमान की मलका के लिए। अब मुझे बताएं, सेंट डोमिनिक साहब जिन्होंने ये काम शुरू किया सी, उन्होंने कोल कौन आया है? क्या वाकई उसके पास मरियम आई है, या उसके पास ये वाली आसमान की मलका आके वो अपना पत्ता फेंक गई है? ये पढ़ो, दुनिया को इस पे लगा दो। समझदार हो आप लोग खुदा का शुक्र हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अदरवाइज आपको कौन तनख्वाह देगा? समझदार बच्चे हो आप लोग, काम कर रहे हो, जिम्मेदार हो अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने ये बच्चों का पेट पाल रहे हो। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे आप बताएं। हालेलुया। आज लोगों को नींद नहीं आने वाली, मैं आपको बता रहा हूं, आज लोगों को नींद नहीं आने वाली, क्योंकि खुदा का रूह आज आपको सोने नहीं देगा जब तक आप पछतावा नहीं करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आपने खुदा को नाराज किया। अजीजों आगे पढ़ें।
क्योंकि उस वक्त हम खूब खाते पीते और खुशहाल और मुसीबतों से महफूज थे, पर जब से हमने आसमान की मलका के लिए बखूर जलाना और तपावन तपाना छोड़ दिया, तब से हम हर चीज के मोहताज हैं और तलवार और काल से फना हो रहे हैं। हाँ सुने मेरी बात, ये भी होता है। देखा जी तुसी ऐ नहीं कीता ना, रोजरी पढ़नी छड़ दी ना, इस वास्ते प्रॉब्लम हो रही है। नौकरी नहीं लभी ना, नवीने पढ़, आप नवीना पढ़ लें या आप 10वीं पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला अजीजों, जब तक कि आप तौबा नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। और बपतिस्मा लेने का टाइम आ गया, मैं आपको बताऊं, नए सिरे से पैदा होना है, गोता लेना है पानी में जाके, हालेलुया, अपने पाप उसी पानी में छोड़ देने, नया इंसान बन के बच्चे की तरह बाहर आना है, हालेलुया हालेलुया। अगली आयत पढ़ें जी, इसी की चैप्टर की 23 से 27 पढ़ दें। चूंकि तुमने बखूर जलाया और खुदावन के गुनाहगार ठहरे और उसकी आवाज से शनवा हुए और ना उसकी शरीयत ना उसके आयन ना उसके शहादतों पर चले, इसलिए ये मुसीबत जैसे कि अब है तुम पर पड़ी है। और यिर्मयाह ने सब लोगों और सब औरतों से यूं कहा कि ऐ तमाम बनी यहूदा जो मुल्क मिस्र में हो, खुदावन का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़ाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है, खुदा का कलाम सुनो, सब बोलो खुदा का कलाम सुनो, विर्द मत करो, रस्में मत करो, खुदा का कलाम सुनो। आगे, रब्बुल अफ़ाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुमने और तुम्हारी बीवियों ने अपनी जुबान से कहा कि आसमान की मलका के लिए बखूर जलाने और तपावन तपाने के लिए की जो नजराने हमने मानी हैं जरूर अदा करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया। बस अब तुम अपने नजरों को कायम रखो और अदा करो। इसलिए ऐ तमाम बनी यहूदा जो मुल्क मिस्र में बसते हो, खुदावन का कलाम सुनो। देखो खुदावन फरमाता है, मैंने अपने बुजुर्ग नाम की कसम खाई है कि अब मेरा नाम यहूदा के लोगों में तमाम मुल्क मिस्र में किसी के मुंह से ना निकलेगा कि वो कहें जिंदा खुदा खुदा की कसम। देखो मैं नेकी के लिए नहीं बल्कि बदी के लिए उन पर निगरान हूँगा, और यहूदा के सब लोग जो मुल्क मिस्र में तलवार और काल से हलाक होंगे, यहाँ तक कि बिल्कुल नेस्त हो जाएंगे। और जो तलवार से बचकर मुल्क मिस्र से यहूदा के मुल्क में वापस आएंगे थोड़े से होंगे, और यहूदा के तमाम बाकी लोग जो मुल्क मिस्र में बसने को गए जानेंगे कि किस बात को कायम रही, मैं मेरी या उनकी। बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ आइए आपको कितना खुदा नाराज हुआ है अजीजों, जब आसमान की मलका की प्रस्तिश हो रही थी। मेरा मैसेज एक और आयत पढ़ूंगा, उसके बाद खत्म हो रहा है। लेकिन आज मैं चाहता हूं ये सवाल आप अपने आप से करें कि क्या हम अभी तक ठीक कर रहे थे? क्या वो खुदा जो गजबनाक हो रहा है इस वक्त कलाम में, क्या वो अब गजबनाक नहीं होता? क्या उसको अच्छा लगता है जब हम आसमान की मलका की प्रस्तिश करते हैं, उसकी रोजरी पढ़ते हैं, उसको सिजदा करते हैं, बाइबल नहीं खोलते हैं, यीशु का नाम नहीं लेते हैं, आसमानी बाप की मर्जी पर नहीं चलते हैं, हर वो काम करते हैं जो बाइबल के खिलाफ है? क्या हमने मसीहत में से अपना एक मजहब निकाल लिया है, कैथलिक? याद रखें अजीजों कि ये जो कैथलिक थे, ये कैथलिक कहां से आए हैं? ये जब रोम में बुत परस्त लोग थे, पेगन्स जो थे, जब उनके पास मसीहत गई है, उन्होंने अपनी माला भी रख ली, उन्होंने अपना बुत भी। ये जी औरत जिसको समीरा मस कहते थे, जो उनकी आसमान की मलका थी, उसकी गोद में भी बच्चा था, पता है आपको? वो उसका नमरूद का बच्चा था ना, क्या नाम था उसका? तमूज था वो, नमरूद का बेटा। हालांकि वो कहती थी सूरज की शुआएं से पैदा हुआ है, हालांकि वो सूरज की शुआओं से नहीं पैदा हुआ था, वो गुनाह से पैदा हुआ था, अडल्ट्री की थी उसने, नापाक औरत थी वो। बाइबल में जिक्र है उस औरत का। और एक औरत एक बच्चे के साथ, उन्होंने कहा जी ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये मरियम है और यीशु है। और वही बुत आज तक इसीलिए तो यीशु को बड़ा नहीं हुआ दिया जाता, क्योंकि जो तमूज था वो बचपन में ही मर गया था, और उसके ऊपर नोहा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा तो ये 2 घंटे का मैसेज हो जाएगा। मोटी मोटी मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं ताकि आप जाके कभी पढ़ लीजिएगा। और मैं ये लाइव कह रहा हूं, मैं लाइव, आजकल तो लोग लाइव करते हुए डरते हैं कि कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं अजीजों कि ये सारी बातें हैं और ये बाइबल के खिलाफ हो रही हैं। वो गंदी स्पिरिट, वो मलका, आसमान की मलका की गंदी स्पिरिट आज भी काम कर रही है, और वो मरियम का रूप लेकर
हमारे घरों में घुसी हुई है, मालाएं पकड़ा दी हैं हमें और हमें क्रिश्चियन से कैथोलिक बना दिया 150 दफा। ओ माय गॉड, कभी आप किसी को रोजरी पढ़ते हुए देखा आपने? कभी देखा आपने रोजरी पढ़ते हुए किसी को? आप हैरान हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, कोई जादूगर बैठा हुआ है? इज दिस होली? क्या ये खुदा का काम है? क्या ये बाइबल हमें सिखाती है? हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी आयत पढ़ के मैं बंद करूंगा अजीजों। यस्सु ने क्या कहा मरियम के बारे में? लूका 11:27 और 28। लूक चैप्टर 11 27 28 27 28। ये बेटा बाहर कौन गया इसको लेके? उधर बैठो, उधर। लूका 11 27 28। हाँ जी पढ़िए। लूका 11 उसकी 27 और उसकी 28 आयत। देखिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपके लिए और मरियम के लिए। जब वो ये बातें कह रहा था, ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा। एक मिनट सामने भी लग जाए जरा। हैंग हो रहा है? ओके छोड़ो। कभी हैंग हुआ है मुझे बताएं? नहीं। इससे पहले कभी हुआ है? आग लगी है ना फिर शैतान ने। ये रूहानी आलम में सोचा करें इन चीजों को। उसको पूरे हफ्ते से आग लगी हुई है क्योंकि आज आसमान की मलका की गर्दन हमने दबोची है, क्योंकि वो एक नापाक स्पिरिट है अजीजों। वो मरियम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको आज पक्के तौर से पता चल जाएगा। ये आज पढ़ लें बस। पढ़िए जी आप। एक मिनट ठहरे। हो रहा है बेटा? चलो हो गया, वेरी गुड। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उससे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। बस बस बस। एक औरत ने यीशु के लिए कहा। यीशु ने एक बदरू को निकाला और बदरू के बारे में वो बता रहा था कि वो जब निकलती है तो फिर उसके बाद फिर औरों को लेकर आती है। तो एक औरत आई और उसने कहा कि मुबारक है। वो खुश हुई यीशु से और उसने कहा मुबारक है वो रहम, वो पेट जिसमें तू रहा, आमीन, और वो छातियां जो तूने दूध पीने के लिए चूसी। उसने कहा मुबारक है, यानी कि इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रही थी कि वो औरत मुबारक है जिसने तुझे जमे है। कहते नहीं है कि जी कितना क्या औरत होगी जिसने ये पुत्र जो है वो जमा है। तो वो उस औरत को मुबारक कह रही है। अब सुने यीशु को यहां क्या कहना चाहिए। सुने यीशु ने क्या कहा, कलाम क्या कहता है, यीशु ने क्या जवाब दिया। उसकी मां की तारीफ हो रही है देखा जाए तो, जिससे वो पैदा हुआ है। उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। सब बोले हाँ। जब यीशु ने हाँ कह दिया है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं ना करने वाले? भाई यीशु ने कह दिया हाँ तो मैं सबसे पहले कहूंगा हाँ। सब कहें हाँ। हाँ थी वो मुबारक और वो मुबारक रहेगी, कोई शक नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा है? मगर। सब बोले मगर। ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा बताएं मुझे, इस आयत की एक्सप्लेनेशन करके बताएं। सैम क्या कहोगे यहां पर? बचपन से आप कैथलिक हो, कैथलिक घराने में पैदा हुए हो, गिद्दड़ सिंगी भी निकली है भाई के पास से, बपतिस्मा भी नहीं लिया हुआ अभी तक, रोजरी भी पढ़ते हो, क्या कहोगे? स्पीचलेस, कि वो जवाब ही नहीं है लोगों के पास। पता है जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम नहीं पढ़ते, रस्मों पे लगे हुए हैं। आपकी जिंदगी फालतू नहीं है। आप किसी आसमान की मलका की प्रस्तिश करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप जिंदा खुदा को मानने के लिए पैदा हुए। आपको पैदा करने वाला यहोवा यरी जिंदा खुदावंद है, उसकी प्रस्तिश करें, किसी और माबूद की ना करें, क्रिएशन की प्रस्तिश ना करें, क्रिएटर की प्रस्तिश करें, बनाई हुई चीज की प्रस्तिश ना करें, बनाने वाले की इबादत करें, तो खुदा आसमान के दरीचे खोल के आपको बरकत देगा। यीशु ने कहा, इन शॉर्ट यीशु ने मुझे और आपको ज्यादा मुबारक कह दिया क्योंकि हम उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। लेकिन क्या आप वाकई खुदा के कलाम को सुनते हैं? क्या आप वाकई अमल करते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां पर मुझे मिलाकर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो 100% इस खुदा के कलाम को
सुन के 100% इस पे अमल करता है। मैं अपने आप को भी बीच में काउंट करता हूँ, लेकिन यस्सू ने हमें ये ऑनर दे दिया है अजीज़ों कि जो मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं वो मरियम से भी ज़्यादा मुबारक हैं। हालेलुया। मेरा मैसेज यहाँ ख़त्म होता है। अब मैं करने लगा हूँ ऑल्टर कॉल। उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं है जो स्पीच करके बंद कर दिया। देखा ना, ये सही मौके पर इसको इब्लीस बाहर लेकर गया है, और जब वो चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो वापस आ गया। ये चीज़ें आप देखा करें, क्यों दाऊद सही टाइमिंग सही थे ना, जब वो जो कोर पार्ट था मैसेज का वो बाथरूम चला गया, और जब वो खत्म हो गया वो बाहर आ गया, वापस आ गया। ये होता है। लेकिन खुदा ने मुझे एक चीज समझाई, आई हैव टू कीप माई कूल, क्योंकि बहुत से लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने कोई कसूर नहीं है। गलतियां तुसी कर दो, भुगतदे हो ने, तो उनका कोई कसूर नहीं है कि वो इस बरकत को खोएं। हालेलुया। और मैं शैतान को ये बरकत चुराने नहीं दूंगा। आपने जिधर जाना है जाए, बाथरूम जाना है, जिथे जाना है जाओ। खुदा का कलाम बेतासीर डिलीवर होगा विदाउट एनी हिंड्रेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अब मैं ऑल्टर कॉल करने वाला हूं, और आपने अजीजों किसी को खुश नहीं करना, आपने अपने खुदा को खुश करना है। आपने अगर इस खुदा के कलाम से बरकत पाई है, या अगर आज तक आपको इन चीज़ों का नहीं मालूम था और आपको फील होता है कि आपसे गलती हुई है, आपको फील होता है इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके ऊपर अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, और आज आपके अंदर पछतावा है, और आज खुदा के रूह ने आपको छुआ है, और आज अगर आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपने अगर मरियम के आगे सिजदा किया, या रोज़रियाँ पढ़ी हैं, या नवीने की हैं, या कोई ऐसी चीज़ की है जो इस बाइबल के खिलाफ थी, तो ये वक्त है अजीज़ों कि आप मत देखें इधर उधर, सब अपनी आंखें बंद करें, और ये वक्त है कि आप जिनके अंदर ये पछतावा है और जो सच्चे तौर से आज जिंदा खुदा को लेना चाहते हैं, बाइबल के खुदा को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा को लेना चाहते हैं, जो आज पछतावा करना चाहते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, जो आज सीख कर दूसरों को सिखाना चाहते हैं, और आज इकरार करते हैं कि उनको नहीं मालूम था, वो आज अपने कदमों पे खड़े हों। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मत शर्माएं, खुदा देख रहा है। याद रखें, ऐसी एक मीटिंग थी जिसमें मैंने भी छुटकारा पाया था। मैं भी ये सारे काम करता था अजीजों, मैं भी रोज़री पढ़ता था, मैं भी नवीने करता था, मैं भी कैंडल्स जलाता था, मैं भी मरियाबाद जाता था, मैं भी आसमान की मलका की प्रस्तिश करता था, मैं भी उसको खुदा की माँ कहता था। मैंने भी यस्सू को सारी जिंदगी गोद में ही देखा है, कभी उसको जलाली नहीं देखा। लेकिन जब मुझे किसी ने ये कलाम सुनाया तो मैंने देर नहीं की अजीजों, फौरन तौबा के लिए मैं खड़ा हुआ। आज आप भी तौबा के लिए खड़े हो जाएं और देर मत करें। जो लोग अपने कदमों पे खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो सामने यहां आ जाएं ताकि हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। आ जाइए, मत शर्माइए, मत शर्माइए। और अगर आप में से किसी के पास इस वक्त जेब में रोजरी है या कोई ऐसी चीज है जो आपकी पुरानी जिंदगी से ताल्लुक रखती है, ये वक्त है उस चीज को आज खुदा के कदमों में रखने का। कोई चीज अगर आपने पहनी हुई है, कोई लॉकेट, कोई रोजरी, कोई तावीज, कोई ऐसी चीज जो आपकी पुरानी जिंदगी से रिलेटेड है और जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, तो ये वक्त है अजीजों उसको निकाल कर आज यहां जमीन पर रखते हैं। मत देर करें, मत देर करें। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ बढ़ाएं इनकी तरफ। हालेलुया। ओ हालारा बासोखो। एक एक लाइन आगे आ जाए, एक लाइन आगे हैं, डिस्टेंस रखें। आप थोड़ा आगे आओ, आप उधर ही रहो, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। आप भी आगे आओ, एक लाइन में आओ, एक लाइन में। आप थोड़ा से आगे आओ, लाइनें बना लें, मेरी गुजरने की जगह छोड़ दें बीच में। हालेलुया। फाड़ के फेंको बेटा उसको, अभी फाड़ो। फकीर क्या करेगा, वो तुमने रखे हुए अपने पास।
इस बच्चे ने 10 रुपए रखे हुए पाकिस्तानी, कहता है ये मुझे किसी फकीर ने दिए थे, उसने क्या कहा था कि बरकत आएगी, आई है बरकत? नहीं बस बहुत पैसे होंगे ने तेरे को, नहीं मैनू दे दे फिर दे। कोई और ऐसी है? मैंने कहा था ना आपको कि कुछ है, मुझे खुदा का रूह बता रहा है अभी भी है जो नहीं निकाल रहे हैं आप। क्या नहीं? उतारो 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 उतारो, उतर जाएगी बेटा, उतर जाएगी, उतारो बेटा, ये उतारो, वेरी गुड। और आराम से उतर जाए, उंगली ना बढ़ दें, और दे दो बेटा। किधर है कैमरा? इधर लाओ बेटा, इधर लाओ। वो किधर गई हीरे वाली? ये इसने पहनी हुई थी, इधर दिखाओ। और क्या है दिखाओ मुझे, और दो। ये काला धागा किसने पहना हुआ था? ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहूंगा बेटा, उतारो उतारो। एनीथिंग यू हैव, उतारो बेटा उतारो। लोशन है किसी के पास? बेटा लोशन है किसी के पास? क्रॉस मुझे दिखाओ, उस पे खाली क्रॉस है या बुत बना हुआ है? दिखाओ कहाँ है, उतारो उतारो। नहीं ये धागा नॉर्मल धागा नहीं है ना, नॉर्मल है, नहीं ये दूसरा धागा है बेटा, ये कपड़े का दिखाओ। छोड़ो हाथ तो छोड़ो। तो ये क्या है? टूटी, उतारो उसको। क्या तुम लोगों को अकल नहीं है? अभी जल्दी में, ये क्या है? ये जल्दी में टूट गया है, दिखाओ। ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस टूट गया है, कहाँ गया? टूट के गिर गया, कहाँ गया? कब गिरा? हो गया 2-3 दिन। तो क्यों पहना हुआ है फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये क्रॉस है, मुझे बताएं, ये क्रॉस है? क्या आपको ये क्रॉस लग रही है? तो टूट गई है तो इसको फिर आप नहीं क्रॉस, इसको नहीं पहन सकते ना, आप इसको उतार दें, फिर आप इसको नहीं पहन सकते हो। और कुछ है मुझे बताएं, और दो। तो दुकान पूरी बनाती है। ये क्या दिखाओ बेटा, ये जो बुत है ना, ये वाली क्रॉस नहीं हम पहन सकते। यसु सलीब पर है, कहाँ है यसु? तो फिर जब सलीब खाली है तो फिर खाली सलीब पहनो ना आप। ये उतारो, ये दो मुझे उतार के, ये देखें जी, ये और ये सारी चीजें दिखाएं। ये हाथ इधर करें कैमरा, ये देख लें, ये सारी अंधविश्वास की चीजें हैं। और ये इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब आपको पता ही नहीं है बेटा उस पर लिखा क्या, तो आप कैसे पहन सकते हो, है ना? सामने आए अगर है तो। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मेरी बात सुने, देर मत करें, ये मजाक नहीं है। ये 10 रुपए का नोट एक फकीर ने दिया था, आपको क्या कहा था सुनील? इधर आ बेटा, कोई बात नहीं, इधर आ, इधर आ। की क्या सी फकीर ने क्या कहा था? फकीर ने कुछ भी नहीं कहा था उसने, तो बस फिर क्या मतलब? एडा वो अमीर सी की तरह देते पैसे। हाँ, इसने के कोने भी काटे हुए थे। कोने काटे हुए थे। ओ माय गॉड, ये नोट देख लें, इसके कोने कटे हुए हैं। और ये एक फकीर ने इसको दिया था। और ऐसी कोई भी चीज हमने अपने पास नहीं रखनी है चीजों, हमने इन सारी चीजों को जला के भस्म करना है, क्योंकि यही हमने सीखा था। मूसा ने भी वही किया था। ये सोने का बछड़ा है जो आज बना हुआ है इनकी जिंदगियों में, और इसको आज जलाने की जरूरत है। कोई और चीज है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। ये क्या है? हाँ जी ठीक है। और कुछ है? और कुछ? सैम तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैं नहीं मानता, इधर आओ सामने, इधर आओ। तू तो पूरा कैथोलिक चर्च ही है। कुछ है? नहीं है? अच्छा चलो ठीक है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अनिल आपके पास है कुछ? हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए, सब इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े होते हैं। आइए दुआ करते हैं, सब दुआ करें, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। हमारे पास 5 मिनट है, दुआ करें। हालेलुया। आला राबा सोखो राबा से खेरे बे ओ राबा बाबा राबा बाबा राबा बाबा राबा बाबा राबा बाबा राबा। The fire of Holy Spirit come upon you right now in the name of Jesus. मैं रूह कुदस की आग को मांग लेता हूं, वो आग जो भस्म करने वाली आग है। खुदावन ये मेरी मुट्ठी में जो आज ये बुत परस्ती की चीजें, खुदावन ये इस बात का सबूत है कि तेरा कलाम जिंदा है खुदावन, और तू अपने जिंदा कलाम को नाज़र फरमाकर इन बुत परस्ती की चीजों से खुदावन तू हमें छुटकारा देता है। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावन, आज जिन लोगों ने अपने धागे उतारे हैं, अंगूठियां उतारी हैं, गलत जो क्रॉसेस पहनी हुई हैं बुत वाली, मैं खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने आज इन लोगों को बरकत दी है। खुदावन आज छुटकारे का दिन है, आज रिहाई का दिन है, आज बरकत का दिन है। खुदावन आज तूने खुदावन हर एक को बरकत दी है इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, इस रोजरी के कलाम के लिए। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं।
کہ خداون آج یہ کلام می کی مانند برسا ہے, اور خداون جو آن لائن دیکھ رہے ہیں آج وہ بھی بلیس ہو چکے ہیں یسوع کے نام سے. خداون جو آڈیو کو سن رہے ہیں وہ بھی بلیس ہو چکے ہیں یسوع کے نام سے. خداون جی یسوع کے نام سے آسمان کی ملکہ کی ساری گندی تاثیریں دور ہو یسوع کے نام سے. In the name of Jesus, we rebuke the spirit of Queen of Heaven. We only worship the King of Heaven. And he is the King of Kings. And his name is Jesus. اور اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہم اس خدا, اس بادشاہوں کے بادشاہ جس کی اصل میں وہ بادشاہت ہے, وہ بادشاہت اس ملکہ کی نہیں ہے, وہ بادشاہت اس بادشاہ کی ہے. اور خداوند تیرے سے وہ بادشاہ, اس بادشاہت کو کوئی نہیں لے سکتا. میں برکت دیتا ہوں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. پاک روح اس وقت جو ہے اس بچے کو چھوئے, اور ساری غلطیاں کمزوریاں خداوند معاف کرنا. اپنے بچوں کو بڑی برکت دینا یسوع کے نام سے. سارے کرسز دور ہوں یسوع کے نام سے. خداوند یسوع کے نام سے اسپرٹ آف جیزبل, اسپرٹ آف کوئین آف ہیون سے چھٹکارا دے یسوع کے نام سے. اندھ وشواسیوں سے خداوند جی دور کر, اپنے بچوں کو بڑی برکت دے خداوند جی. میں سارا جلال تیرے نام کو دیتا ہوں خداوند جی. آج ان بچوں کی زندگیوں میں خداوند جی, ہاتھ اوپر کرو, ان بچوں کی زندگیوں میں خداوند چھٹکارا آیا ہے خدایا, نجات آئی ہے خداوند. آج تو نے ان کے دلوں پر چوٹ کی ہے خداوند. کوئی روزری نہ پڑی جائے آج کے بعد یسوع کے نام سے خداوند جی, یسوع مسیح کے نام سے خداوند جی. یہ بچے تجھ میں بڑھتے جائیں, بلیس ہوتے جائیں خداوند جی, اور سچے زندہ خدا کی پرستش کریں خداوند جی. یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند جی میں ان بچوں کو برکت دیتا ہوں. پاک صاف اپنی زندگی گزارے خداوند. اپنے جسم پہ خداوند یہ تیری دلہن ہے, اس پہ کوئی داغ دھبا, کوئی جھری نہ ہو, کوئی غلط چیز نہ ہو خداوند جی, کوئی غلط لباس نہ ہو, کوئی غلط جولری نہ ہو خداوند جی. میں بلیس کرتا ہوں ان بچوں کو سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک, اور تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, اور تیری بڑی برکت چاہتا ہوں خداوند. آج تیرے کلام نے ان بچوں کے دلوں پر چوٹ کی ہے خداوند. میرا ایمان ہے خداوند کہ آج تو نے ان بچوں کو بڑی رہائی بخشی ہے خداوند. اور خداوند تیرا شکر کرتا ہوں زندگی بخش کلام کے لیے خداوند. بیٹے کے لیے خداوند تیری بڑی برکت چاہتا ہوں, جس کو تو واپس چرچ لے کے آیا ہے. میں سارا جلال تیرے نام کو دیتا ہوں خداوند. آج تو نے نئی زندگی کی روح پھونکی ہے ان بچوں کے اندر. میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند جی. زندہ خدا, بائبل کی خدا کی قدرت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے خداوند جی. پاک روح آپ کو چھوئے. آپ کی زندگیوں میں جو بھی دروازے ابھی تک بند تھے وہ کھل چکے ہیں یسوع کے نام سے, کیونکہ آپ نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے. اور خدا معاف کرنے والا خدا ہے, خدا رحم کرنے والا خدا ہے, خدا ترس کھانے والا خدا ہے, خدا برکت دینے والا خدا ہے. میں شکر کرتا ہوں خداوند تیرے بچے کے لیے, تیری بڑی برکت چاہتا ہوں خداوند. سارا جلال تیرے نام کو خداوند, تیری قدرت, تیرے زور, تیرے مسا کے لیے تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف ہو خداوند. میں اس بچے کے لیے بھی تیری بڑی برکت چاہتا ہوں خداوند. آج تو نے اپنے بچے کو بڑی برکت دی ہے خداوند جی. میرا ایمان ہے خداوند کہ تو اس کو یہاں لے کر آیا ہے خداوند. دیکھ اس نے اپنے آپ کو تیرے آگے پیش کیا. اپنے بچے کو بڑی برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے. او جیسس جیسس جیسس. بیٹا خدا آپ کی زندگی میں بہت بڑا کام کرنے والا ہے. آپ مت ڈرو. آپ یہ نہ سوچو آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا. آپ نے دلیری کا فیصلہ کیا. جو آسمانوں کا بنانے والا خدا ہے وہ آپ کی طرف ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے. فکر نہیں کرنی, لوگوں کی فکر نہیں کرنی, لوگوں کی فکر نہیں کرنی. آپ سوچ رہے ہو لوگ کیا کہیں, لوگوں کی فکر نہیں کرنی. ہاللیلویا. ہم نے یہ سوچنا ہے یسوع کیا کہے گا. ہاللیلویا. خداوند میں تیرے بندے کو بلیس کرتا ہوں. بلیس کر, بلیسنگ ان دی نیم آف جیسس. خداوند میرے امان ہے تو اپنے بندے کو اگر دبئی لایا ہے تو یہ تو ثابت ہو گیا خداوند یہ صرف نوکری ڈھونڈنے نہیں, یہ صرف نوکری کا سفر نہیں تھا, یہ نئی زندگی کا سفر تھا خداوند. اور خداوند تو نے اپنے بچے کو ہمارے ساتھ جوڑا, اپنے ساتھ جوڑا, اپنے زندہ کلام کے ساتھ جوڑا. اور خداوند اب تو نے جب کہ اس کو نوکری دے دی ہے, ساتھ ساتھ تو نے اس کو نئی زندگی بھی دے دی ہے خداوند, نیا جیون دے دیا خداوند. اور اب خداوند یہ اپنے گھرانے کو بھی تیرے قدموں میں لائے گا. میں تیرا شکر کرتا ہوں, تیرے نام کی تعریف. خداوند آسمانی پتا سب کے لیے تیری بڑی بلیسنگ چاہتا ہوں. جتنی جانیں کھڑی ہیں, جتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں یسوع کے نام سے خداوند. آج اس چرچ میں بیداری آئی ہے, آج اس چرچ میں خداوند عجیب ریوائیول آیا ہے. آج خداوند جو اس کلام کو سنے گا خداوند اس کلام کو اپنے اندر نہیں رکھ سکے گا, بلکہ ہمیں اس کلام کو پھیلانے والا ہوگا خداوند, تاکہ خداوند تیری زندگی کی باتیں قوموں تک جائیں. اور خداوند جی ہم اپنے سارے کیتھولک بہن بھائیوں سے, ان کی لیڈرشپ سے بڑی بڑی محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ اگر آج سارے ہمارے کیتھولک بھائی زندہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں خداوند جی, تو آج خداوند کتنی خداوند کرسچینٹی بلیس ہو جائے خدایا, اور کتنے لوگ خداوند میں بڑھنا شروع ہو جائیں خداوند. ہم ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ خداوند یہ کلام آج ان تک پہنچے
और वो जिंदा आवाज को सुने खुदाया। बाकी का सारा वक्त तेरे हाथों में देते हैं खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कलाम को तूने मी की मानंद बरसने दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तूने अपनी बरकत में रखा, तूने ब्लेस किया, तूने इस्तेमाल किया, जो तूने खिदमत दी थी खुदा मैंने रूह और सच्चाई से उसको पूरा किया। मेरी खिदमत को कबूल कर, अपने इस कलाम को ले और फैला यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यीशु के कलाम के लिए हम जोरदार तालियां मारें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जैसा कोई नहीं।